하는 사람 많고 하나님께 찬양하는 사람 많고 심지어 세계복음화를 하고 싶어하는 목회자들도 많습니다. Y hay muchas personas que alaban mucho, que oran mucho, e incluso muchos pastores que desean hacer la evangelización del mundo. 세계복음화는 예수님의 지상 대명령이시기 때문에 그렇죠. Y eso es porque la evangelización mundial es la gran comisión que Jesús había dado, la gran orden. 그런데 당대 세계복음화를 두고 뛰는 목회자와 성도가 있냐라는 겁니다. Pero ¿será que hay creyentes y pastores que corren por la evangelización mundial en nuestros días? 부족하지만 저와 여기 함께 있는 목사님들과 이 사역자들이 당대 세계복음화를 향해서 뛰고 있습니다. Y aunque somos muy carentes, yo, los pastores que estamos aquí y también los obreros, estamos corriendo por la evangelización mundial en esos días. 능력이 많아서가 아닙니다. Y no porque tenemos mucho poder, 뭐 지식이 많아서 실력이 좋아서 아닙니다. no porque tenemos gran habilidad o porque tenemos mucho conocimiento. 하나님이 저희에게 성경에 있는 내용들을 가르쳐 주셨기 때문에 그걸 들고 뛰는 겁니다. Es que verdaderamente Dios nos ha enseñado el contenido que está en la Biblia y con esto corremos. 성경에 나오는 복음이 뭐냐? ¿Qué es el evangelio que nos dice la Biblia? 많은 사람들이 복음 얘기하고 그리스도 얘기하지만 성경에서 말하는 그리스도와 복음이 뭐냐? Y muchos hablan del evangelio, hablan de Cristo, pero ¿qué es el contenido del evangelio que está en la Biblia? 그거를 하나님 우리에게 알게 하신 겁니다. Dios permitió que nosotros lo supiésemos. 아, 이 복음이면 다 살릴 수 있다. Ah, si es con este evangelio, entonces se puede salvar a todos. 이 복음이면 전 세계 모든 족속 다 살려낼 수 있구나. Y si es con este evangelio, se pueden salvar a todas las naciones del mundo. 두 번째 우리에게 계시한 게 있어요. Entonces esto es lo segundo que se nos ha revelado. 하나님은 은혜로 알게 하신 겁니다. Dios permitió que lo supiéramos por gracia. 성경의 전도를 알게 하셨어요. El evangelismo de la Biblia. 전도하는 사람 많습니다. Hay muchos que evangelizan. 전도를 부르짖는 사람도 많습니다. Hay muchos que hablan de evangelizar. 전도 훈련도 많습니다. 세미나도 많이 다닙니다. Hay muchos entrenamientos o seminarios en relación a lo que es el evangelismo. 성경적 전도 세미나를 하는 단체도 많이 있습니다. Muchas organizaciones también hacen seminarios de lo que es evangelismo bíblico. 그런데 100% 성경에서 말하는 전도를 말하는 것은 없습니다. Pero no hay lugar que hable 100% del evangelismo de la Biblia. 하나님이 저희들에게 100% 성경의 전도를 알게 하신 거예요. Dios nos permitió entonces saber lo que es el evangelismo 100% de la Biblia. 저희가 여기까지 올 수 있었던 것은 성경에 있는 예수님이 가르쳐준 그 100%의 성경의 전도를 통해서 오게 된 것입니다. Nosotros podemos estar en ese lugar porque hemos venido gracias a este evangelismo 100% de la Biblia que Jesús enseñó. 그리고 우리가 당대 세계복음화를 할 수 있었던 마지막 계시가 하나 있습니다. Y también hay una revelación final que nos permite correr hacia la evangelización mundial en nuestros días. 그게 마라나타 신앙입니다. Es la fe Maranatha. 저희 교회 이름도 마라나타 선교교회거든요. La iglesia que tenemos se llama Iglesia Misionera Maranatha. 아멘. 주 예수여 오시옵소서. Amén, sí, ven, Señor Jesús. 마라나타 신앙은 모든 사람들이 다 말을 합니다. Entonces muchos hablan de lo que es la fe Maranatha. 근데 성경에 보면 마라나타라는 건 예수님 재림을 말하는 거죠. Maranatha habla de lo que es la venida de Jesús. 초대교회 성도들은 그 예수님의 다시 오심을 바라보면서 자기들의 고통을 참아 나갔거든요. Es que los miembros de la iglesia primitiva, ellos esperando la venida del Señor, ellos aguantaron sus dolores. 저희 한국에서도 많은 분들이 어려움을 당할 때 예수님 오시는데 나 또 천국 가는데 지금 뭐 아무 문제 없다라는 신앙으로 이렇게 신앙생활 했던 많은 분들이 있었습니다. Había muchas personas en Corea que vivieron con la fe de que cuando ellos tenían una dificultad, ellos decían, bueno, viene el Señor, o bueno, yo voy al cielo, entonces ¿de qué me preocupo? 근데 초대교회 성도들이 갖고 있었던 정확한 마라나타 신앙을 하나님이 계시하신 거예요. Pero Dios reveló verdaderamente la fe Maranatha que tenían los miembros de la iglesia primitiva. 예수님께서는 제자들에게도 말씀하시고 사도들에게도 말씀하시고 초대교회 성도들에게도 다시 오신다는 얘기를 하셨습니다. Y entonces Jesús dijo, ya sea a los discípulos, ya sea a los apóstoles, ya sea a los miembros de la iglesia primitiva, les dijo que iba a venir de nuevo. 근데 그 예수님이 하신 그 다시 오신다라고 했던 그 내용을 자세히 들여다보면 한 4가지 정도가 나옵니다. Y si nos fijamos en lo que dijo Jesús acerca de cómo él iba a venir de nuevo, podemos ver 4 puntos. 첫 번째는 내가 오겠다. Entonces lo primero es que primero vendrá. 구름 타고 오겠다. Vendrá en las nubes. 마태복음 11장 11절에 보면 제자들이 예수님 승천을 보고 있을 때 천사들이 그 말을 했습니다. Si nosotros miramos Hechos 1:11, entonces podemos ver cómo es que cuando asciende Jesús, entonces vienen los ángeles. 예수님 오신다는 거 다 알고 있죠. Y entonces todos sabemos que Jesús viene. 두 번째, Lo segundo, 속히 올 것이다. que vendrá sumamente rápido. 예수님께서
그러면 구름 타고 오시는데 언제 재림하시는지는 아무도 모른다. Y Él viene en unas nubes, pero nadie sabe cuándo es que viene Él. 여기 두 번째 핵심입니다. Este es el segundo núcleo. 때와 기한은 아버지께 있기 때문에 아무도 알지 못한다고 하죠. Entonces, debido a que el tiempo está en la sola potestad del Padre, nadie lo sabe. 그리고 세 번째 포인트가 있습니다. Lo tercero que podemos ver, 모든 민족에게 증거되면 끝이 온다. que cuando ese evangelio del reino se ha predicado a todas las naciones, entonces vendrá. 그리고 네 번째는 뭐냐? Lo cuarto que es, 살아있는 동안에 주님 오시는 걸 볼 사람들도 있을 것이다. que habrán algunos que no gustarán la muerte antes de ver venir al Hijo del Hombre. 마라나타 신앙은 이 네 가지가 다 믿어지는 걸 말하는 겁니다. La fe maranata es poder creer en estos 4 puntos. 구름 타고 오시는 건 믿는데 복음이 증거되면 끝이 온다는 걸 안 믿는다면 마라나타 신앙 아니죠. Si nosotros creemos que Él va a venir a las nubes, pero que no creemos que cuando este evangelio sea testificado a todas las naciones va a venir, entonces no es la fe maranata. 다른 건 다 믿겠는데 살아있는 동안에 내가 볼 수 있다라고 믿지 않는다라는 건 그 마라나타 신앙 아니겠죠. Y si yo puedo creer en todo lo demás, excepto que yo lo voy a ver, excepto de que antes de que yo voy a morir lo voy a ver, entonces no estamos hablando de la fe maranata. 초대교회 성도의 마라나타 신앙은 이 네 가지가 다 있었던 것입니다. Porque los miembros de la iglesia primitiva tenían estos 4 aspectos de la fe maranata. 왜 우리가 당대 세계 복음화를 향해서 뛰고 있냐? Porque nosotros corremos hacia la evangelización mundial en nuestros días. 성경에서 말하는 이 네 가지의 마라나타 신앙의 요소가 우리에게 부딪힌 겁니다. Porque verdaderamente esos 4 puntos golpean nuestro corazón, estos que estaban también en la iglesia primitiva. 그래서 우리가 지금 뛰고 있습니다. Por eso es que estamos corriendo así. 저희가 바라는 건 뭐냐면 여러분에게도 이 세 가지 성경의 복음과 성경의 전도와 마라나타 신앙 이 세 가지가 정확하게 계시된다면 여러분도 우리와 똑같은 일을 여러분 지역에서 할 수 있다라는 것입니다. Entonces verdaderamente cuando esto nos golpea el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia, la fe maranata, entonces ustedes también pueden hacer esto que se está desarrollando en su región. 그래서 여러분 저희들이 계속 와서 계속 비슷한 메시지 같은 얘기를 계속 하고 있는 것입니다. Y por eso es que nosotros venimos y parece que estamos diciendo un mensaje muy similar siempre. 자, 그렇다면 하나님이 원하시는 이 당대 세계복음화 완성하려면 제일 먼저 있어야 될 게 무엇입니까? Entonces para completar la evangelización mundial que Dios desea, ¿qué es lo que nosotros debemos entender primero? 성경의 복음이 이해돼야 됩니다. Tenemos que entender lo que es el evangelio de la Biblia. 성경의 복음이 이해되는 정도가 아니라 믿어져야 돼요. Y no solo hasta el punto de llegar a entenderlo, sino creer. 여러분 성경에서 말하는 복음이 안 믿어지면 구원 받았을까요? Si no podemos creer en el evangelio que nos dice la Biblia, ¿será que somos salvos? 요한일서 2장 22절에는 그리스도를 인정하지 않으면 적그리스도다라고 말했습니다. Primera de Juan 2:22 nos dice que si no reconocemos a Jesús como el Cristo, somos anticristo. 우리가 계속 말씀드렸습니다. Y les decimos constantemente. 요한복음 20장 31절 성경 기록의 목적이 예수는 그리스도라 말하는 것이고 생명 얻게 하는 데 있다. Entonces el objetivo de la Biblia, en Juan 20:31, es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y que en su nombre tengamos vida. 사도 베드로의 설교, Y el mensaje del apóstol Pablo, 사도 바울이 회개하자마자 현장에서 했던 그 설교 내용, y también el contenido del mensaje de Pablo cuando él se había arrepentido. 아볼로가 한 가지를 모르고 있다가 예수가 그리스도라는 이 내용 알고 완전히 설교가 바뀌었고 그 인생이 바뀌었고, Apolos había cambiado totalmente el mensaje que él tenía después de haber escuchado este núcleo, cambió su vida. 사도행전 17장 2절 3절에 바울이 처음 회개하고 15년 지나도록 한결같이 했던 메시지가 하나였고, Y también en Hechos 17, del 2 al 3 podemos ver que aunque pasaron 15 años, Pablo hablaba del mismo mensaje consistentemente. 사도행전 5장 42절에 사도들이 성도들이 집에서 했던 그리고 또 성전에서 했던 메시지, 가르치기, 전도하기 쉬지 않았던 그 메시지가 하나였다라는 겁니다. Y podemos ver entonces en Hechos 5:42 que el mensaje que daban los apóstoles y por extensión los miembros de la iglesia primitiva, ya sea en los templos y por las casas, y que no los cesaban de enseñar y predicar con él. 이걸 다시 반복할 필요는 없으니까 제가 이렇게 말씀을 드립니다. Y yo se los digo de nuevo porque ustedes ya conocen este contenido. 초대교회 메시지가 하나였고, Entonces el mensaje de la iglesia primitiva era uno. 성령이 역사했을 때 전달되었던 메시지가 하나였고, Y el mensaje que fue transmitido cuando obró el Espíritu Santo era uno. 성경 기록의 목적이 하나였고, Y el objetivo de la escritura de la Biblia era uno. 예수님도 제자들에게 성경을 풀어 설명할 때 한 가지를 얘기했다. Y cuando Jesús le abría también las escrituras a los discípulos, les hablaba de una cosa. 그것이 바로 예수가 그리스도다라는 내용이다라는. Era el contenido que Jesús es el Cristo. 성경의 복음은 예수를 그리스도로 말하는 것입니다. Entonces el Evangelio de la Biblia es hablar de Jesús como el Cristo. 아멘. Amén.
예수 그리스도라고 부를 수 있는 사람은 예수를 그리스도로 믿어야만 그렇게 부를 수 있는 겁니다. Las personas que le pueden decir Jesucristo son las personas que han creído que Jesús es el Cristo, que Él es el Cristo. 예수가 그리스도라는 걸 모르는 사람은 예수 그리스도라고 부를 수 없는 거예요. 불러도 의미가 통하지 않습니다. Las personas que solo le dicen Jesucristo sin saber el significado es que lo están diciendo vacíamente. 오바마가 대통령인 걸 알아야 오바마 대통령이 왔다라고 말할 수 있는 거예요. Entonces nosotros debemos de saber que Obama es el presidente para decir el presidente Obama. 오바마가 대통령인지 모르면 오바마 대통령이라고 말할 수 없는 거와 같은 이치죠. Y entonces si no sabemos que Obama es el presidente, lo mismo. Nosotros podemos decir el presidente Obama sin ningún significado. 성경의 복음이 뭡니까? Pero ¿cuál es el evangelio de la Biblia? 예수가 그리스도라는 겁니다. El hecho que este Jesús es el Cristo. 그것이 성경 66권 전체를 통해서 흐르고 있어요. Y esto está a través de los 66 libros de la Biblia. 예수가 그리스도라는 이 사실을 우리는 구원받습니다. Y cuando creemos en el hecho que Jesús es el Cristo, nosotros somos salvos. 자, 그렇다면 예수가 그리스도라는 이 의미는 뭐냐 말입니다. Y entonces, si es así, ¿cuál es el significado de creer en Jesús como el Cristo? 예수가 그리스도라는 의미는 뭡니까? ¿Cuál es el significado entonces de creer en Jesús como el Cristo? 인생 모든 문제 끝났다라는 겁니다. Que ya terminaron todos los problemas de la vida. 인생 모든 문제가 그리스도의 십자가와 부활로 끝났다. Que todos los problemas de la vida ya terminaron por la cruz y la resurrección. 여러분 이게 믿어지십니까? ¿Ustedes pueden creer esto? 대답 안 나오잖아요, 이거. ¿Verdad que no pueden responder? 내 당장 눈앞에 있는 문제가 해결 안 됐는데 예수가 모든 문제 끝냈다고 어떻게 믿어질 거예요? Entonces, si no se han resuelto los problemas que están ante nosotros, ¿cómo yo voy a creer que Jesús es el Cristo? 집세를 못 내서 당장 쫓겨나게 생겼는데 모든 문제 끝났다라는 이 고백을 어떻게 할 거냐고요. ¿Y cómo voy a confesar que Él es el solucionador de todos los problemas cuando ya me van a echar de la casa por no poder pagar la renta? 사업에 실패해서 빚더미가 산더미같이 쌓여있는데 모든 문제 끝났다라는 고백을 어떻게 할 겁니까? Y entonces si tenemos una deuda como montaña porque hemos fracasado una empresa, ¿cómo vamos a nosotros confesar que Él es el solucionador de todos los problemas? 모든 문제 끝났다라고 믿는 믿음과 내 삶에 있는 문제가 이게 지금 엉켜버린 겁니다. Entonces ya sea el que Él sea el solucionador de todos los problemas y los problemas de mi vida ahora están entrelazados. 우리가 계속 설명하고 뭡니까? Y entonces ¿qué es lo que se sigue explicando? 왜 예수가 인생 모든 문제 해결자냐 이거를 설명했어요. Hemos explicado por qué Jesús es el solucionador de todos los problemas de la vida. 원래 인간은 하나님과 함께하는 존재였기 때문에 아무 문제 없었지 않습니까? Entonces el hombre original estaba con Dios, por lo tanto no tenía ningún problema. 물고기가 물속에 있으면 아무 문제 없는 것처럼 De la misma forma que el pez cuando está dentro del agua no tiene ningún problema. 나무가 땅 속에 뿌리 박고 있으면 아무 문제 없는 것처럼 Y de la misma forma que cuando el árbol está enraizado en la tierra no tiene ningún problema. 하나님의 형상으로 창조된 인간은 하나님과 함께할 때는 아무 문제가 없습니다. El hombre que fue creado a la imagen de Dios, cuando está con Dios no tiene ningún problema. 그런데 왜 우리는 이런 문제를 갖고 있냔 말입니다. Y los problemas que tenemos que son. 왜 이런 문제가 우리 가정에는 산더미처럼 끊어지지 않고 계속해서 우리에게 다가오냐 말입니다. Y entonces, ¿por qué estos tantos problemas que están acumulados, por qué es que vienen a nosotros? 왜 내 인생은 하는 일마다 망하느냐 말입니다. ¿Y por qué cada cosa que hacemos fracasa en nuestras vidas? 왜 우리 가정에는 계속적으로 질병 문제가 끊어지지 않냔 ¿Y 말입니다. por qué nuestra familia sigue ese problema de enfermedad sin cortarse? 성경이 그 원인을 말하고 있다고요. Es que la Biblia nos habla de la causa. 모든 문제가 끝났다라고 믿으려면 어디서 문제가 왔는지 원인을 찾아야 되지 않습니까? Y si queremos creer que todos los problemas verdaderamente se han acabado, debemos de buscar la causa de los problemas. 배 아프면 배 아픈데 먹는 약을 먹어야지 무좀약 바르고 있으면 되겠습니까? Entonces, si nos duele el estómago, debemos de tomarnos una pastilla para el estómago, no algo para los pies. 문제가 계속되니까 문제 해결하려고 이것 붙들고 저것 붙들고 해결되겠냔 말이에요. Y entonces, para solucionar los problemas nos aferramos a esto y lo otro. ¿Será que verdaderamente se resuelve así? 물고기가 물 떠나서 문제 있는 이유는 물 떠나서 왔다니까요. Entonces, el problema por el que el pez tiene un problema es porque se ha separado del agua. Así de simple. 인간에게 문제 있는 이유는 하나님을 떠나서 왔다니까요. El problema del hombre es que se ha separado de Dios y por eso viene todo. 이게 안 믿어지면 예수를 그리스도로 믿는 신앙이 아니라니까요. Y si no podemos creer en esto, es que no tenemos la fe de creer en Jesús como el Cristo. 내 인생의 모든 문제가 하나님을 떠나서 왔구나. 이게 안 믿어진다면 우리는 예수를 그리스도로 믿는 게 아닙니다. Y entonces, si no podemos creer que nuestro problema de la vida viene por estar separados de Dios, no es que creemos que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 신앙은 뭐냐? Porque ¿qué es la fe de creer en Jesús como el Cristo? 내 인생 모든 문제가 끝났다고 믿는 것인데 Es creer que sí, todos los problemas de nuestra vida se han acabado. 내 인생의 모든 문제가 끝난 것을 믿으려면 Pero si queremos creer que verdaderamente todos los problemas de nuestra vida se han acabado, 내 인생 문제가 어디서 시작됐는지 원인을
알아야 된다라는 겁니다. Debemos de saber cuál es la causa de dónde vienen todos los problemas de mi vida. 하나님을 떠나서 왔다니까요. De la separación de Dios. 질병 문제가 끊어지지 않는 것은 약을 먹지 않아서가 아닙니다. Y la razón por la que no termina la enfermedad no es porque no tomamos pastillas, 하나님을 떠나서예요. sino porque estamos divididos de Dios. 사도행전 3장의 거지가 평생 돈 구걸하고 살았습니다. En Hechos podemos ver que el pobre seguía pidiendo limosna todos los días de su vida. 사람들은 그 거지의 문제가 돈 때문에 생긴 문제인 줄 알았어요. Y las personas pensaban que el problema de este cojo era el dinero. 그래서 돈 던져줬습니다. Y entonces le lanzaban dinero. 돈을 구걸할 수 있는 좋은 길목에다가 친구들이 갖다 이렇게 데려다가 놔줍니다. Y entonces también las personas asociadas a él le ponían frente al templo para que él pudiera pedir dinero en un buen sitio. 하루도 빠짐없이 금년성실하게 와서 구걸을 했어요. Y entonces todos los días él era diligente en pedir limosna. 그런데 베드로와 요한이 복음을 전합니다. Pedro y Juan le comparten el evangelio. 은과 금은 내게 없다. 내게 있는 걸 내게 주노니 나사렛 예수 이름으로 걸어라. O de plata no tengo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. 그 앉은뱅이가 발과 발목에 힘을 얻고 고침을 받았습니다. Y entonces este cojo es lo que él recobró fuerzas en sus piernas. 고침받고 집으로 가지 않았잖아요. Pero él después de recobrar fuerzas no fue, 하나님을 찬양하러 성전을 뛰어들어갔단 말이에요. sino que entró al templo a alabar a Dios. 그 앉은뱅이의 문제는 하나님이 떠난 데서 온 겁니다. Entonces el problema de este cojo de dónde venía, de estar separado de Dios. 평생 그 앉은뱅이는 하나님을 찬양하고 싶었던 겁니다. Y entonces este cojo, ¿qué es lo que quería hacer toda su vida? Alabar a Dios. 문제의 원인을 알지 못하니까 답을 못 주는 거 우리 인생하고 같은 것이죠. Pero por no poder discernir la causa del problema, no le estaban dando la verdad, la respuesta de su vida. 왜 그러면 하나님을 떠납니까? ¿Y por qué estamos alejados de Dios entonces? 죄를 지었지 않습니까? Porque hemos pecado. 하나님은 거룩하기 때문에 죄 짓는 순간 하나님은 인간과 함께 할 수 없죠. Y como Dios es santo, en el momento en el que el hombre peca, no puede estar Dios con el hombre. 죄가 뭡니까? ¿Qué es el pecado? 하나님의 말씀을 불순종한 게 죄예요. Es el desobedecer la palabra de Dios. 왜 하나님 말씀을 불순종하는 죄를 지었을까요? ¿Y por qué es que el hombre pecó desobedeciendo la palabra de Dios? 사단에게 속았지 않습니까? Porque fue engañado por Satanás, ¿no es así? 그래서 인간이 하나님을 떠난 이유는 죄와 사단 때문에 그렇습니다. La razón por la que el hombre se separa de Dios es porque está en el pecado. ¿Y por qué es por Satanás? 죄와 사단의 문제를 해결하지 않으면 인간은 절대 하나님을 만날 수 없는 것입니다. Si no se soluciona el problema de Satanás y el pecado del hombre, nunca se puede encontrar con Dios. 인간은 생각하는 것조차 죄입니다. Verdaderamente el pensamiento del hombre, esto es pecado. 하나님을 떠난 인간은 잘 살아보겠다고 열심히 금년성실하게 사는 것조차 죄라는 Y el hecho 거죠. verdaderamente de que el hombre quiera vivir por sus fuerzas, intentar vivir sin Dios, esto es lo que es el pecado. 인간의 힘으로는 이 문제가 해결 안 되는 겁니다. Porque con la fuerza del hombre no se resuelven los problemas. 그래서 하나님이 그 해결자 그리스도를 보낸 거예요. Por eso es que Dios envió al solucionador a Cristo. 구약에서부터 예언됐습니다. Entonces desde el Antiguo Testamento había sido profetizado. 아담과 하와가 하나님을 떠나는 그 자리에서 그리스도를 예언하십니다. Entonces Adán y Eva, cuando se había alejado de Dios, en ese mismo instante Dios le da la profecía. 그리스도는 누구냐? ¿Qué es el Cristo? 하나님을 떠난 인간을 하나님 만나게 하는 참 선지자다. Es el verdadero profeta que va a hacer que el hombre separado de Dios se encuentre con Dios nuevamente. 그리스도는 누구냐? ¿Quién es el Cristo? 인간의 힘으로 죄 문제 해결할 수 없는데 죄를 해결할 참 제사장이다. El hombre con sus propias fuerzas no puede llegar a resolver su pecado, pero él, Cristo, es el verdadero sacerdote que resuelve todo pecado del hombre. 그리스도는 누구냐? ¿Quién es el Cristo? 인간은 사단을 이길 영웅이 아무도 없는데 그 사단의 원수를 영원히 완전하게 끝내버릴 참된 왕이시다. Y entonces el hombre no puede vencer a Satanás, no hay ningún héroe dentro de los hombres que pueda vencer a Satanás, pero el Cristo como verdadero rey vino a vencer de una vez y eternamente a Satanás. 구약에서는 이 그리스도 오신다는 예언이 계속됐었던 겁니다. En el Antiguo Testamento constantemente había profecías de esto, 그러다가 신약에 예수님이 오신 겁니다. pero en el Nuevo Testamento vino Jesús. 예수님이 십자가에서 죄 문제를 피 흘려서 모든 죄 문제를 끝냈어요. Y entonces derramando su sangre es que Jesús terminó todos estos problemas. 어느 정도로 끝냈습니까? ¿Hasta qué punto los terminó? 히브리서 9장 10장에 보면 단번에 영원히 완전하게 끝냈습니다. Si nosotros vemos en Hebreos 9 y en Hebreos 10, nosotros podemos ver que fue de una vez eternamente y perfectamente. 더 이상 우리가 죄 문제 해결하기 위해 노력하지 않아도 될 만큼 완벽한
속죄를 이루어 오셨다는 거죠. Y entonces Él hizo una redención tan perfecta que nosotros ya no tenemos necesidad de padecer por el pecado. 로마서 8장 1절 2절 말씀입니다. Si nosotros miramos Romanos 8 del 1 al 2, 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다. ninguna condenación hay pues en los que están en Cristo Jesús. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하였다. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 그 십자가가 우리의 모든 죄에서 해방시키는 완전한 십자가다. Entonces esta cruz es una cruz perfecta que nos libera de todo el pecado. 십자가 지시고 죽으실 때 휘장이 갈라집니다. Cuando Jesús cargó la cruz y murió, se partió el velo. 히브리서 10장 19절 20절에 보면 그 휘장은 예수님의 육체라고 말합니다. Si vemos Hebreos 10, del 19 al 20, podemos ver que este velo es su carne. 왜 그 휘장이 찢어졌냐? Porque es que se partió este velo 새롭고 살 길을 열기 위해서다. para abrir un camino nuevo y vivo, un camino nuevo y vivo para que nosotros vivamos. 성전은 거룩한 곳이기 때문에 아무나 들어가지 못했지 않습니까? Porque en este lugar santísimo no podía entrar cualquiera. 하나님 만나려면 1년에 한 번 대제사장이 자기의 죄를 속하고 백성의 죄를 속한 피를 가지고 들어갑니다. El sumo sacerdote una vez al año, después de haber expiado su propio pecado y el pecado del pueblo, entraba una vez. 속죄제사 잘못되면 대제사장은 그 지성소 안에서 죽어서 나옵니다. Porque ¿qué pasaba si no había expiado el pecado él o su pueblo? Él entraba al lugar santísimo y moría al instante. 여러분이 대제사장이라고 생각해 보세요. Si ustedes fuesen este sumo sacerdote, 1년에 한 번 하나님 만나는 거 굉장히 영광스럽습니다. el encontrarse con Dios una vez al año es un gran honor. 그러나 얼마나 불안하겠습니까? 가서 죽을지도 모르니까. Pero imagínense verdaderamente qué temor también, porque ustedes podrían entrar y morir. 그 1년에 한 번 들어가는 그곳을 예수님이 십자가로 갈라놓으셨다. Pero esto de entrar una vez al año con la cruz, Jesús ya lo partió. 아무나 들어갈 수 없도록 막아놓은 그 천막을 예수님이 열어 제치셨다. Esta cortina que impedía que cualquiera entrara, Jesús vino y la partió. 그 휘장이 예수의 육체다. Y nos dice que este velo es su carne. 육체를 찢어서 하나님 만나는 새롭고 살 길을 열었다. Y entonces a través de su carne abrió camino nuevo y vivo para que nos encontremos con Dios. 다른 말로 말하면 살려면 예수를 통해서 살아라. En otras palabras, si quieres vivir, ¿cómo puedes vivir? A través de Jesús. 십자가를 통해서 예수님이 죄 문제 해결했고 하나님 만나는 문제 해결한 겁니다. Entonces a través de la cruz es que Él solucionó el problema del pecado y el problema de que nosotros nos encontráramos con Dios. 구약의 죄 문제 해결한 직분은 제사장이잖아요. Entonces nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento el sacerdote era el que solucionaba el pecado. 구약에 하나님 만나게 하는 직분은 선지자였습니다. Y nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento el oficio para que nos encontráramos con Dios eran los profetas. 예수가 십자가와 부활을 통해서 참 제사장과 참 선지자 일을 완성했다. Pero a través de la cruz y la resurrección Él se encargó de ser el verdadero profeta y el verdadero sacerdote. 십자가 지고 3일 만에 부활하십니다. Entonces con la cruz, después de haber cargado esta cruz, Él resucita después de 3 días. 부활은 죽음을 이겼단 말입니다. La resurrección significa haber vencido a la muerte. 죽음은 마귀가 붙들고 있습니다. ¿Y quién tiene la potestad sobre la muerte? Es el diablo. 죄의 싹은 사망이라 그랬죠. Porque la paga del pecado es la muerte. 그 사망의 세력 잡은 자가 마귀다. Pero entonces, ¿quién tiene esta potestad sobre la muerte? Es el diablo. 히브리서 2장 14절 15절 말씀입니다. Eso es lo que nos dice en Hebreos 2, del 14 al 15. 죄 때문에 하나님을 떠나서 영적으로 죽어있는 인간을 살리기 위해서 예수님이 부활한 겁니다. Entonces, para salvar al hombre que por el pecado está atado a la muerte, es que Él participó de la muerte y resucitó. 죽음의 세력으로 인간을 잡고 있는 모든 흑암의 권세를 단번에 영원히 깨뜨려 버린 겁니다. Y entonces verdaderamente a través de la muerte de una vez quebrantó esta potestad de la muerte. 원수와 싸움을 싸웠던 직분은 구약의 왕이 있었습니다. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los que luchaban contra los enemigos? Eran los reyes. 인간의 진짜 원수는 마귀였죠. El verdadero enemigo del hombre, ¿quién es? Es el diablo. 마귀의 권세를 단번에 영원히 예수님이 박살내신 겁니다. Pero de una vez y para siempre Jesús quebrantó la potestad del diablo. 그래서 부활이 바로 예수님의 왕직을 말하는 건데요. Por eso la resurrección nos habla de la realeza de Jesús. 구약에 예언되었던 모든 그리스도의 직분을 십자가와 부활로 예수님이 완성하신 겁니다. Y entonces verdaderamente es que con la cruz y la resurrección es que Jesús cumplió toda esta obra. 그래서 예수를 그리스도라고 하는 겁니다. Por eso es que le llamamos a Jesús el Cristo.
왜 예수가 그리스도냐? Porque Jesús es el Cristo. 고린도전서 15장 3절 5절에 나와 있어요. Y si nosotros lo podemos ver, entonces en 1 Corintios lo podemos ver en el capítulo 15. 성경대로 죽으시고 성경대로 살으신 분이 예수 외에는 없어요. Entonces no hay nadie más que haya muerto y que haya resucitado de acuerdo a la Biblia, solo Jesús. 구약의 300여 가지 예언을 완성하신 분은 예수 외에는 없습니다. Aparte de Jesús no hay nadie que haya cumplido las más de 300 profecías que había de Jesús. 그래서 예수가 그리스도신 겁니다. Entonces por eso es que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 예수를 그리스도로 믿으면 어떻게 됩니까? Entonces verdaderamente si creemos en Jesús como el Cristo, ¿qué ocurre? 하나님 만나게 됩니다. Entonces nos encontramos con Dios. 예수를 그리스도로 믿으면 하나님 만나게 돼요. Si nosotros creemos en Jesús como el Cristo, nos encontramos con Dios. 왜 하나님 만날까요? ¿Por qué nos encontramos con Dios? 하나님 만나지 못하게 했던 죄 문제가 끝나 있기 때문에 Porque el pecado que nos impedía encontrarnos con Dios ya terminó. 하나님 못 만나게 만들었던 사단의 권세가 무너졌기 때문에 Porque la potestad de Satanás que nos impedía encontrarnos con Dios ya cayó. 예수를 그리스도로 믿는 순간 우리는 하나님 만나게 되는 겁니다. En el momento en el que creemos en Jesús como el Cristo, nos encontramos con Dios. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자 없다. Y si nadie viene al Padre sino por mí. 예수님을 통해서 하나님을 만난 겁니다. Solo a través de Jesús nos podemos encontrar con Dios. 너희가 하나님의 성전이다. Y ustedes son el templo de Dios. 하나님의 성령이 너희 안에 거하신다. Entonces el Espíritu Santo de Dios mora dentro de vosotros. 예수를 그리스도로 믿는 순간 하나님 En 만난다니까요. el momento en el que creemos en Jesús como el Cristo, nos encontramos ya con Dios. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자 하나님 자녀 되는 권세 Mas a 주셨다. los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 예수를 그리스도로 믿는 순간 하나님 자녀 돼요. En el momento en el que creemos en Jesús como el Cristo, nos volvemos hijos de Dios. 성령이 내 안에 거하신다. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. 하나님이 함께 하신다. Dios está con nosotros. 그것을 보고 구원이라고 하는 겁니다. A esto como le llamamos salvación. 예수를 그리스도로 믿어서 구원받는 거예요. Porque creemos en Jesús como el Cristo y somos salvos. 죽어서 천국 가는 걸 구원이라고 하는 게 아닙니다. No simplemente morir y luego ir al cielo. 예수를 그리스도로 믿는 순간 하나님을 만나게 되는 게 구원인 거예요. Porque en el momento en el que creemos en Jesús como el Cristo, nos encontramos con Dios y eso es la salvación. 이 자리에서 하나님 만나는 겁니다. Entonces verdaderamente ya nos encontramos con Él. 살아있는 동안에 하나님. Y entonces en esta vida nosotros nos encontramos con Dios. 자, 예수를 그리스도로 믿는 게 뭐라고 그랬습니까? Entonces, ¿qué es creer en Jesús como el Cristo? 모든 문제 끝난 거라고 그랬죠. El fin de todos los problemas, decimos, ¿verdad? 문제 왜 왔습니까? Pero ¿por qué venían los problemas? 하나님이 떠나서 왔습니다. Porque estábamos separados de Dios. 근데 예수가 그리스도 되셔서 하나님 만나는 길을 여셨어요. Pero Jesús es el Cristo y ahora verdaderamente nos encontramos con Dios. 하나님 만나게 됐다고요. Entonces ahora tenemos el encuentro con Dios. 아멘. Amén. 이거 전기 어떻게 된 거죠? No sé qué pasó con la luz. Cortísimo un poco y 계속 할까요? seguimos así, ¿verdad? 하나님을 만나게 된 겁니다. Entonces nos encontramos con Dios. 하나님이 떠나서 모든 문제 받고 Entonces verdaderamente si nos habíamos alejado de Dios habían llegado todos los problemas. 하나님 만나면 모든 문제 해결됩니다. Pero si nos encontramos con Dios se soluciona todo problema. 너무 간단한 얘기지 Es 않습니까? algo tan simple. 맞죠? ¿Es así o no es así? 너무 간단한 얘기잖아요. Es algo tan simple. 하나님 만나면 모든 문제 끝나지 않습니까? Si nos encontramos con Dios se acaba todo problema. 하나님이 떠나서 모든 문제 왔으니 하나님 만나면 모든 문제 끝나는 겁니다. Y entonces si nos habíamos separado de Dios y venía todo problema, cuando nos encontramos con Dios de nuevo, todo problema ya ha acabado. 그래서 성경 기록의 목적이 예수를 그리스도로 말하고 있고 그 이름으로 영생 얻게 한다라고 말하는 겁니다. Por eso el objetivo de la Biblia, ¿cuál es? Que verdaderamente creamos en Jesús como el Cristo y en su nombre nosotros podamos vivir eternamente. 여러분 정말 모든 문제 끝났다고 믿습니까? ¿Verdaderamente creemos que todos los problemas ya han terminado? 끝났다고 버티고 있는 거 아닌가요? ¿O no será que estamos resistiendo nada más? 안 끝났는데 막 끝난 것처럼 막 이렇게 포커페이스 하고 계신 거 아닙니까? ¿O será que verdaderamente nos dicen que ha terminado, pero para nosotros no ha terminado y por eso nosotros seguimos haciendo una expresión como si todo hubiese terminado, pero no lo es? 당대 세계복음화 하려면 반드시 필요한 게 바로 이 믿음입니다. Si queremos hacer la evangelización mundial en nuestros días, absolutamente necesitamos esta fe. 내 문제 해결 안 됐는데 누구를 살릴 겁니까? Porque si no se ha resuelto nuestro problema, ¿cómo vamos a salvar a alguien?
내 문제 해결 안 됐는데 어떻게 다른 사람을 도울 거예요? Y si no se ha resuelto mi problema, ¿cómo yo voy a ayudar a alguien más? 목사들은요, 교회 개척해놓고 제일 관심이 뭘까요? Después de haber hecho una iglesia grande o después de haber fundado una iglesia, ¿cuál es el interés de los pastores? 우리 교회에 성도 몇 명이 있냐, 이거에 관심이 둡니다. Generalmente su interés es cuántos miembros hay en nuestra iglesia. 우리 교회 성도 한 사람 빠져나가면 밤에 잠을 못 자요. Y si un miembro se va de la iglesia, entonces no pueden dormir en la noche. 옆에 교회에 우리 성도가 갔다, 그 목사하고는 원수가 됩니다. Y entonces si este miembro se fue a una iglesia vecina, el pastor de esa iglesia ahora es el enemigo. 당대 세계복음화 되겠습니까? Pero ¿será que así puede ocurrir la evangelización mundial en estos días? 목사가 먹고 사는 문제 때문에 늘 경제 문제 때문에 시달리고 있습니다. Entonces los pastores siempre están afligidos por el problema de cómo vivir y subsistir, el problema económico. 그래서 어쩔 수 없이 두 번째 잡도 잡고 그럽니다. 아르바이트도 하고. Y por eso muchas veces ellos llegan a tener un segundo trabajo y otras cosas. 틀린 건 아니겠죠. Y claro que no será algo malo. 그런데 저는 묻고 싶습니다. Pero yo les quiero preguntar, 모든 문제 끝났냐? ¿verdaderamente terminaron todos sus problemas? 틀린 건 아닙니다. 돈 없으니까 돈 버는 거 당연하죠. Entonces no es algo erróneo el nosotros trabajar para conseguir dinero porque no lo hay. 그런데 모든 문제 끝났냐라는 겁니다. Pero ¿será que verdaderamente todos los problemas han acabado? 성도들 기도 제목을 한번 받아보십시오. Si ustedes reciben los temas de oración de los creyentes, 전부 육신적인 기도입니다. verdaderamente son temas de oración físicos nada más. 자녀 건강, 사업 번창, La salud de los niños o que su empresa esté bien. 경제 문제 해결. O que se solucione el problema económico. 불교 사람들도 그렇게 기도해요. Los budistas oran así también. 모슬렘 사람들도 그렇게 기도합니다. Los musulmanes oran de la misma forma. 불신자도 산에다가 빌면서 그 기도합니다. Y los no creyentes también van a las montañas a pedir esto. 뭐가 잘못된 겁니까? Pero ¿qué es lo que se ha errado? 틀렸다라는 게 아닙니다. No es que está mal. 이 땅에 살면 그렇게 살아야 됩니다. Y sí, en la tierra hay que vivir. 믿음이 없다는 겁니다. Pero lo que carecemos es fe. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없다는 거예요. No tenemos la fe de creer en Jesús como el Cristo. 그 믿음이 없으면 주를 위해 살 수가 Y si 없다니까요. no tenemos fe, no podemos vivir por el Señor. 아무리 주를 위해 살겠다고 결단해도 결국은 다시 내 문제로 돌아오게 돼 있습니다. Sin importar que tanto nosotros tengamos una resolución para vivir con el Señor, luego vamos a regresar otra vez al problema. 여러분, 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 회복하시길 축원합니다. Los bendigo para que restauremos la fe de creer en Jesús como el Cristo. 이거는 다른 옆에 있는 사람이 강요해서 생기는 게 아닙니다. Y esto no es algo que surge porque una persona les está simplemente insistiendo. 여러분이 정말 하나님 앞에서 믿음을 점검해 보셔야 됩니다. Debemos de examinar nuestra fe ante Dios verdaderamente. 나는 정말 하나님 예수를 모든 인생 문제 해결자로 믿고 있습니까? Dios, ¿será que verdaderamente yo estoy creyendo en Jesús como el solucionador de todos los problemas de la vida? 질문해 보셔야 됩니다. Pregúntenlo. 그리고 여러분이 정말 예수를 나의 인생 모든 문제 해결자로 믿는 이 고백이 실제화돼야 됩니다. Entonces verdaderamente confesar que Jesús es el Cristo, eso se debe devolver una realidad, una verdad para nosotros. 요한복음 9장에 보면 예수를 그리스도로 믿는 사람들은 출교하기로 이미 결정이 되어 있는 시대였습니다. En Juan 9 nosotros podemos ver que ya era una época en donde se determinaba que los que creían en Jesús eran excomunicados. 예수님이 살아계신 그 시점부터 이미 예수를 그리스도라고 고백하면 다 출교를 시킵니다. Desde que Jesús estaba vivo, si creían en Jesús ya eran excomunicados. 가정에서 쫓겨나는 겁니다. Eran echados de su familia. 사회생활을 할 수가 없는 Y 거예요. no podía vivir su vida social. 베드로가 왜 예수님을 3번이나 부인했습니까? Porque es que Pedro negó a Jesús 3 veces. 그 핍박 때문에 그렇습니다. Fue por esta persecución. 자, 지금 이 전기 상태 때문에 잠깐 휴식을 좀 해야 되겠습니다. Creo que nos es necesario revisar el estado de la luz, así que vamos a descansar unos 10 minutos. 지금 보니까 이게 전압이 약해서 왔다 갔다 하는 것 같은데. ¿Cómo? Su problema de línea en el sector, así que eso es lo que 예수를 그리스도로 믿는 믿음이었습니다. Los miembros de la iglesia primitiva tenían la fe de creer en Jesús como el Cristo. 금방 얘기했지만 예수님 당시부터 예수를 그리스도로 믿으면 출교를 시킵니다. Y lo acabamos de decir, pero en los tiempos de Jesús, cuando creían en Jesús, también eran echados fuera. 베드로가 예수를 3번이나 부인할 수밖에 없었던 이유도 무서워서 그런 거예요. 죽을까봐. Y la razón por la que Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿por qué era? Porque tenía miedo de morir. 초대교회는
예루살렘 전역에 이러한 핍박의 분위기가 있었습니다. Y entonces en la iglesia primitiva, en toda Jerusalén, había un ambiente de persecución. 사도 바울이 다메섹으로 예수 믿는 사람을 죽이러 갔던 이유가 뭡니까? El apóstol Pablo, ¿por qué había ido a Damasco a perseguir a los cristianos? 이미 예루살렘 전역에는 이 핍박이 만연했다는 얘기예요. Porque significa que en toda Jerusalén ya había una persecución abundante. 외국에까지 가서 예수 믿는 사람을 잡아들일 계획을 갖고 있었던 겁니다. Porque ahora tenía incluso el plan de poder... tenía el plan de poder ir al extranjero a perseguir a los cristianos. 그런데 초대교인들은 어떻게 했습니까? Pero los miembros de la iglesia primitiva, ¿cómo fueron? 예수 이름 부르면 죽인다는데도 마가다락방에 모여 기도하기 시작합니다. Aún ellos podían ser muertos por reunirse, entonces ellos se reunían en el aposento alto de Marcos. 예수 이름 부르면 감옥에 갇히는데도 모여서 그리스도 이름을 찬양합니다. A pesar de poder clamar el nombre de Jesús, cuando lo clamaban ellos podían ser encarcelados, pero ellos de todas maneras alababan ese nombre. 이들은 모여서 자기의 경제 모든 것을 내놓아서 복음을 위했습니다. Y entonces verdaderamente entregaban su economía, todo lo que ellos poseían. ¿Por qué? Por el Evangelio. 만약에 여러분 교회 오면 경찰이 와서 다 잡아가겠다고 한다면 교회 올 사람이 몇 명이나 있을 것 ¿Qué 같습니까? pasaría si cuando ustedes viniesen a la iglesia los policías se los llevan a la cárcel? ¿Cuántas personas vendrían a la cárcel, a la iglesia entonces? 마가다락방에 120명이 모여 있고 지금 만약에 이 요파이 지역에 120명 모여 있는 교회가 있습니다. Si digamos en el aposento alto de Marcos había una reunión de 120 y también en esa iglesia de Yopal hay una iglesia de 120. 똑같은 핍박이 있었다고 한다면 요팔에 있는 120명 교회에 몇 명 남아 있을까요? De la misma forma, si hubiese la misma persecución que había en el aposento alto de Marcos, ¿cuántos de esos 120 se hubiesen quedado? 요팔의 믿음 수준은 잘 모르겠습니다만 많이 모여 있지 않을 겁니다. No estoy muy seguro de la fe de los yopalenses, pero verdaderamente no creo que tantos habían quedado. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없어졌다는 얘기입니다. Que ha desaparecido la fe de creer en Jesús como el Cristo. 미국에는 저녁 예배가 없습니다. En Estados Unidos no tienen el culto de las noches. 오전 예배하고 주일날 오전 예배하고 저녁 예배 안 드리고요. Entonces solo dan el culto de la mañana los domingos y no lo dan en la noche. 어느 교회는 새벽 예배도 없고 수요 예배도 없습니다. Hay iglesias que no tienen ni culto los miércoles ni en las madrugadas. 저녁 때 모이라면 사람이 안 와요. Porque cuando les piden que se reúnan en las noches, entonces no viene la gente. 왜일까요? Pero ¿por qué será que llegaron hasta ese punto? 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없어서 그래요. Es porque no tienen la fe de creer en Jesús como el Cristo. 저녁에 모여서 기도하자 모이는 사람 없습니다. Si nosotros decimos reunámonos en la noche a orar, entonces la gente no se reúne. 하루 종일 일하고 밤에 무슨 모여 기도하냐 쉬어야지. Entonces nosotros trabajamos todo el día. ¿Para qué nosotros nos vamos a reunir en la noche? Hay que descansar. 뭘 말하는 겁니까? ¿De qué nos habla esto? 고단하면 쉬는 거 당연하죠. Entonces después de haber labrado es natural descansar. 그것이 죄라는 말이 아닙니다. No estoy diciendo que sea un pecado el descansar. 모든 문제가 끝났다라는 믿음이 없어졌다는 얘기를 하는 거예요. Pero es que ha desaparecido la fe de que todos los problemas han terminado. 예수가 그리스도라는 믿음 없으면 주를 위해 살 수 없다니까요. Pero si no tenemos la fe de creer en Jesús como el Cristo, no podemos vivir por el Señor. 한계 오면 다 넘어지게 돼 있습니다. Si llega un límite, entonces nos caemos en este límite. 건강 문제 오면 다 넘어집니다. Si viene un problema de la salud, nos caemos ante 경제 ese 문제 problema. 오면 다 무너지게 돼 Si viene un 있습니다. problema de la economía, nos caemos ante ese problema. 어떻게 이런 수준으로 당대 세계복음을 완성하겠습니까? Con este nivel, ¿cómo vamos a querer completar la evangelización mundial en esos días? 성경의 복음 잘 이해하셔야 됩니다. Hay que entender muy bien el evangelio de la Biblia. 목사들이 맨날 강단에서 예수는 그리스도다 얘기하니까 늘 들었던 얘기다라고 생각할 수 있습니다. Puede ser que uno piense, como los pastores siempre andan diciendo que Jesús es el Cristo, yo ya lo sé, yo ya lo escuché. 왜 하나님이 여러분에게 이 말씀을 듣게 합니까? Pero ¿por qué Dios les permite escuchar esta palabra? 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 가져라. Para que tengan la fe de creer en Jesús como el Cristo. 그 믿음으로 당대 세계복음화 주님 오실 거 예비해라. Entonces con esta fe ustedes prepárense para la evangelización mundial en estos días, el camino para que venga el Señor. 예수를 그리스도로 믿는 이 믿음을 통해서만 우리는 주님을 향해서 주의 다시 오실 이 재림을 예비할 수 있게 되는 것입니다. Solo a través de la fe de creer en Jesús como el Cristo nosotros podemos preparar el camino para que venga el Señor nuevamente. 여러분 이 믿음이 없으면 어떻게 되는 줄 아십니까? Si no tenemos esta fe, ¿qué ocurre? 내가 정말 예수를 그리스도로 믿는 이 믿음이 확실치 않다라고 한다면 여러분 어떻게 되는 줄 아십니까? Si yo no tengo certeramente la fe de creer en Jesús como el Cristo, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? 구원도 의심해 보셔야 됩니다. Hay que dudar entonces de la salvación.
이해되십니까? ¿Lo entienden? 구원 못 받았을 수도 있다라고 생각하고 여러분 신앙생활 하셔야 된다고요. Entonces tienen que vivir la vida de fe pensando, puede ser que yo no sea salvo. 요한복음 20장 31절 예수를 내가 이것을 기록하면 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 믿고 그 이름으로 영생 얻게 하는 데 있다고 그랬습니다. Juan 20:31 nos dice, pero estas han sido escritas ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 요걸 반대로 돌리면 어떻게 됩니까? Y si lo ponemos al revés, ¿cómo es? 예수를 그리스도로 믿지 않으면 영생 얻지 못한다는 얘기가 Si no 되잖아요. creemos en Jesús como el Cristo, no tenemos vida en su nombre. 다른 말로 말하면 어떻게 될까요? En otras palabras, 모든 문제 끝났다라는 믿음이 없으면 내가 구원받았는지도 의심해 봐야 된다는 말입니다. si no tenemos la fe de que todos los problemas se han acabado dentro de Él, entonces yo tengo que dudar de si soy salvo o no. 바울은 어땠습니까? Entonces, ¿cómo fue Pablo? 예수가 그리스도라고 가슴에 부딪혔습니다. Verdaderamente el hecho que Jesús es el Cristo golpeó su corazón. 그 순간부터 바울은 주를 위해서 전생을 걸어버렸습니다. Desde ese momento Pablo dio toda su vida por el Señor. 그리스도로 믿는다고 하면서 나를 위해서 신앙생활 하고 있는 거 아닙니까? ¿No será que estamos diciendo que creemos en Jesús como el Cristo y vivimos una vida de fe para mí mismo? 예수를 그리스도로 믿는 게 왜 중요하냐? ¿Por qué es importante creer en Jesús como el Cristo? 이게 초대교회 신앙이었기 때문에 중요한 게 아닙니다. No porque es simplemente la fe que tenían estos miembros de la iglesia primitiva. 예수를 그리스도로 믿는 이 믿음이 구원과 관련이 있어서 중요한 거예요. Es porque el hecho de creer en Jesús como el Cristo tiene relación a la salvación. 정말로 이 믿음을 통해서만 우리는 구원받게 되는 것이고 Entonces solo a través de esta fe nosotros podemos ser salvos. 주님을 위해서 살아야 될 이유가 발견되는 Y es 것입니다. la razón por la que yo tengo que vivir por el Señor. 지금 뭘 설명하고 있습니까? ¿Qué es lo que estamos explicando ahora? 당대 세계복음화 하는데 가장 필요한 게 무엇이냐? Lo más importante, lo más necesario para cumplir con la evangelización mundial en nuestros días. 세계복음화 하고 싶어 하는 사람 많습니다. Hay muchos que quieren hacer la evangelización mundial. 우리를 통해서 당대 세계복음화라는 말을 들은 사람도 있어요. Hay personas que han escuchado el término de evangelización mundial en nuestros días a través de nosotros. 그런데 정말 그 일을 위해서 살고 싶다면 반드시 성경의 복음이 믿어져야 됩니다. Pero si verdaderamente quieren vivir con este propósito, entonces tienen que tener la fe de creer en el evangelio de la Biblia. 이게 안 믿어지면 절대 안 되게 돼 있습니다. Y si no podemos creer en eso, nunca va a resultar. 두 번째입니다. Esto es lo segundo. 당대 세계복음화 하려면 반드시 있어야 될 게 있어요. Si queremos hacer la evangelización mundial en nuestros días, hay algo que tenemos que tener. 아까도 말씀드렸지만 마라나타 신앙입니다. Lo que habíamos mencionado anteriormente, la fe maranata. 주님이 살아있을 동안에 재림하실 것이 믿어지고 Verdaderamente el creer que el Señor va a venir durante nuestros días. 주님이 모든 민족에게 복음이 증거되면 끝이 온다라는 것이 믿어지고 Y verdaderamente poder creer que vendrá el Señor cuando este evangelio del reino sea testificado a todas las naciones. 그 세계복음화가 나를 통해서 완성되면 주님 오신다라는 이 믿음이 있으면 Y si tenemos la fe de que esa evangelización mundial con la que verdaderamente va el Señor se va a cumplir a través de mí, 모든 것을 넘어서게 되는 것입니다. podemos trascender todo. 체질에 걸리게 되어 있습니다. Entonces verdaderamente muchas veces nosotros estamos atados por nuestra naturaleza. 제 경우를 잠깐 말씀을 드려볼게요. Si yo les doy un ejemplo acerca de mí mismo, 처음에 예수 믿고 너무 좋았습니다. yo me alegraba mucho de creer en Jesús al principio. 교회에서 거의 살았습니다. Y verdaderamente casi que vivía en la iglesia. 전도도 하고 싶고요. Quería evangelizar. 어릴 때인데 고등학교 때인데 너무 전도가 하고 싶으니까 전도지를 만들어가지고 차에서 우리 친구들한테 복음 전도지를 돌리기도 하고 했습니다. Y cuando yo estaba en secundaria, entonces yo quería evangelizar tanto que yo hice un material de evangelismo y yo lo repartía en el carro a mis amigos. 한 번은 친구에게 전도를 했더니 이 친구 하는 말입니다. Y una vez evangelizé a un amigo y él me decía, 야 친구야, 내가 교회 가줄게. entonces sí, bueno, a ver, yo voy a ir a la iglesia por ti. 나하고 하루 놀아주라. A ver, entonces tú diviértete conmigo un día. 오늘 수업 빠지고 나하고 놀아주면 교회 가줄게. ¿Qué tal si nos salimos de clases y nos divertimos un día? Entonces yo iré a la iglesia contigo. 그래서 갈등이 되더라고요. 안 그래도 학교 가기 싫은데. Y entonces verdaderamente tuvo un conflicto. No es que tanto quería ir a las clases, yo tampoco. LA 잘 됐다 하고 그 친구하고 놀러 갔습니다. Y entonces dije, bueno, está bien, y fui con este amigo a jugar. 근데 나중에 어떻게 됐을까요? Pero ¿qué es lo que ocurrió? 나는 결석 체크 당하고 그 친구 교회도 안 나오고. Entonces, digamos, este amigo, bueno, yo luego marqué una falta en ese día y este amigo no fue a la iglesia. 뭐 재미있는 뭐 그 일화지만 저에게 있었던 저 어릴 때 전도하고 싶어서 굉장히 노력을 했었습니다. Puede parecer un ejemplo divertido, pero verdaderamente así era mi corazón para poder evangelizar. 그런데 이게 지속이 안 돼요. Pero esto no lo podía continuar. 힘드니까 안 가지고
porque después me costaba y ya no podía ir. 비 오니까 안 와지고 Y entonces como llovía ese día no podía ir. 아프니까 안 가지고 그러더라고요. O como en ese día tenía una enfermedad, entonces después no iba. 그러다가 최근에 당대 세계복음화라는 게 가슴에 다가왔습니다. Pero después de esto, hace poco me golpeó en el corazón lo que es la evangelización mundial en esos días. 모든 게 달라지더라고요. Y todo cambió entonces. 저희들이 지금 이 2달, 3달 밖에 나와 있습니다. Nosotros estamos durante 2 o 3 meses fuera. 총 6달 나와 있습니다. 6 meses en total este año. 저희들 이번 이거 끝나고 1월 달에 다시 한국 들어가고 한국에서 2월 달까지 3월 달까지 계속 스케줄이 있습니다. Y entonces nosotros tenemos un horario ya fijo hasta el febrero o marzo del otro año después de regresar a Corea. 저는 가족들하고 노는 거 좋아하는 체질입니다. A mí me gusta mucho pasar tiempo con mi familia. 근데 당대 세계복음화라는 게 저에게 부딪히지 않았다면 이렇게 뛰지 않습니다. Pero si verdaderamente la evangelización mundial en esos días no nos hubiera golpeado en el corazón, entonces no hubiéramos corrido de tal forma. 집에서 아이들과 있죠. Entonces yo tengo hijos en mi casa. 뭘 말합니까? Pero ¿qué es lo que les digo? 마라나타 당대 세계복음화라는 게 정말로 되려면 우리에게 필요한 것들이 있다라는 겁니다. Si verdaderamente queremos vivir con la fe maranata, que ocurra la evangelización mundial en nuestros días, entonces hay cosas que necesitamos tener. 전도 하는 사람 많습니다. 복음 말하는 사람도 많습니다. Muchos que evangelizan, muchos que comparten la palabra. 당대 세계복음화라는 이 부분이 부딪히려면 반드시 있어야 될 것들이 있어요. Pero verdaderamente si la evangelización mundial me va a golpear y si verdaderamente esto llega a mi corazón, hay ciertas cosas que tenemos que tener. 성경의 복음이 이해돼야 되고 믿어져야 되고 Tenemos que poder creer en el evangelio de la Biblia. 마라나타 신앙이 우리의 것이어야 됩니다. Y entonces la fe maranata tiene que ser algo nuestro. 이게 되면 오는 게 있습니다. Y entonces si verdaderamente tenemos esto, 자, lo tenemos 그러면 todo. 이게 부딪혔습니다. 무엇부터 시작할까요? Y si esto nos empezó verdaderamente a impactar, entonces ¿qué empezamos? 어떻게 하면 당대 세계복음화 이루겠습니까? ¿Cómo vamos a cumplir la evangelización mundial en estos días? 예수를 그리스도로 믿고 예수님 오실 거 믿습니다. 그 다음에 뭐 어떻게 할 건데요? Bueno, entonces yo creo que Jesús es el Cristo y creo que Jesús va a venir. Entonces, ¿ahora qué hago? 그 부분에 대한 얘기를 좀 잠깐 말씀을 드리겠습니다. Quiero hablarles brevemente acerca de este punto. 세계복음화라는 것은 그냥 되어지는 것이 아닙니다. La evangelización mundial no es algo que simplemente ocurre. 막 바람 일으킨다고 되는 게 아닙니다. No porque al haber un gran movimiento es que va a ocurrir. 막 사람 치유하고 넘어뜨린다고 되는 게 아닙니다. Entonces, no por sanar a la gente y derribar a la gente es que va a ocurrir. 천국 복음이 모든 민족에게 증언되어야 할 것이다. Es que este evangelio del reino tiene que ser testificado a todas las naciones. 예수 그리스도의 그 복음이 모든 민족에게 증언되기 위해서 모든 족속에게 전파될 것이다. Y entonces este evangelio del reino tiene que ser predicado a todas las naciones como testimonio. 다시 말하면 예수가 그리스도라는 게 우리를 통해서 많은 사람들에게 전달돼야 된다는 거죠. En otras palabras, esta palabra que Jesús es el Cristo tiene que ser testificada, transmitida a otras muchas personas a través de nosotros. 말씀 운동을 통해서 전달돼야 됩니다. Tiene que ser a través del movimiento de la palabra. 아멘. Amén. 전도지 돌려서 세계복음화가 되는 게 아닙니다. No por compartir materiales de evangelismo vamos a poder lograr la evangelización mundial. 소리쳐가지고 되는 일이 아니에요. No por gritarlo va a ocurrir la evangelización mundial. 길거리 다니는 사람 붙들어갖고 되는 게 아닙니다. No por aferrarme a las personas que pasan en la calle va a ocurrir la evangelización mundial. 세계복음화 완성은 말씀 운동을 통해서 되는 것입니다. El cumplimiento de la palabra, ¿por qué ocurre? La evangelización mundial ocurre por el cumplimiento de lo que es la palabra de Dios. 전 세계 모든 사람에게 영향을 줄 만큼의 말씀 운동들이 전 세계에서 일어나고 있어야 된다는 거죠. Entonces tienen que ocurrir tantos movimientos de la palabra influenciantes en todo el mundo como para poder salvar el mundo. 그것이 세계복음화의 방법입니다. Este es el método de la evangelización mundial. 자, 그러면 우리가 늘 말하는 성경의 전도는 뭐냐? Entonces, ¿qué es el evangelismo de la Biblia del que tanto hablamos? 그 말씀 운동 할 사람을 찾는 것입니다. Es buscar a las personas que van a hacer ese movimiento de la palabra. 여러분, 길거리 전도가 쉽습니까? 어렵습니까? ¿Es fácil evangelizar en la calle o es difícil? 제일 어려운 게 길거리 전도입니다. Lo más difícil es evangelizar en la calle. 그런데 그 길거리 전도를 그 자리에서 구원받게 하고 그 안 믿겠다라는 사람을 설득하려고 한다면 더 힘들어지는 것입니다. Pero es más difícil aún si en esta calle nosotros queremos aferrarnos a una persona que no quiere e intentar convencerla que sea salva contraria a su voluntad. 그런데 말씀 운동을 할 사람을 찾는다라는 관점으로 길거리에 나가 사람 만나보십시오. Pero si nos encontramos con la gente con el propósito de verdaderamente encontrar a una persona que vaya a continuar el movimiento de la palabra, 완전히 달라집니다. cambia todo el asunto. 성경의 전도를 주신 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón por la que se nos da el evangelio de la Biblia? 세계복음화 완성할 말씀 운동을
남기기 위해서 하나님이 성경의 전도를 주신 El 겁니다. evangelismo de la Biblia de Dios nos es dado ¿para qué? Para que podamos hacer el movimiento de la palabra que va a cumplir con la evangelización mundial. 이 말 이해되십니까, 여러분? No sé si pueden entender esto. 그냥 길 다니면서 예비된 자 찾고 이게 목적이 아니라는 El 거라고요. objetivo no es simplemente buscar a las personas preparadas por la calle o algo así. 당대 세계복음화를 완성하는 게 말씀운동이니 그 말씀운동할 사람을 찾는 겁니다. Lo que cumple la evangelización mundial es el movimiento de la palabra y buscamos a la gente que vaya a hacer este movimiento de la palabra. 그래서 예수님께서 마태복음 10장, 누가복음 10장에 제자들에게 그 합당한 자를 찾고 예비된 자를 찾으라라고 말씀했던 Por eso 겁니다. es que en Mateo 10 y en Lucas 10 Jesús dijo que vayan a buscar a estas personas verdaderamente dignas. 자, 예수님 입장에서 한번 생각해 보십시오. Desde el punto de vista de Jesús, piénsenlo. 예수님이 남긴 게 제자를 통해서 이루어질 말씀운동을 남긴 겁니다. Lo que había dejado Jesús es el movimiento de la palabra que se iba a cumplir en torno a los discípulos. 3년 공생애 동안 예수님이 120명의 제자를 찾았습니다. Porque durante los 3 años de ministerio público lo que Jesús hizo fue buscar a 120. 그 120명의 제자가 예수님을 통해 찾아져서 마가다락방에 모였습니다. Y estos 120 fueron encontrados por Jesús y se reunieron en el aposento alto de Marcos. 예수님이 찾은 그 120명을 통해서 일어난 일이 뭡니까? Y a través de estos 120 que encontró Jesús, ¿qué ocurrió? 3천 제자가 일어났지 않습니까? Se levantaron 3,000 discípulos, ¿o no es así? 지금 제가 어디 얘기합니까? 사도행전 1장, 2장 얘기하고 Les 있어요. estoy hablando de Hechos 1 y 2. 3천 제자가 일어났습니다. Se levantaron 3,000 discípulos. 나중에 5천 제자도 일어나죠. Y se habían levantado 5,000 después. 여러분, 수많은 사람들이 교회에 몰려옵니다. Muchas personas vienen a la iglesia. 그 사람들 어떻게 도와야 되겠습니까? ¿Cómo es que los vamos a ayudar? 남자만 3천, 남자만 5천, 8천 명이 지금 교회로 들어오는데 수만 명 아닙니까? 여자와 아이들 숫자까 치면. Entonces eran 3,000 discípulos y después eran 5,000 varones, incluyendo a las mujeres, a los niños, debieron de haber sido más de 10,000. 일일이 목회자가 찾아가서 신방하겠습니까? ¿Será que los pastores tienen que ir a buscar a cada uno para que verdaderamente se los consulte? 아까도 얘기했지만 예수 이름으로 예수 이름으로 모이는 사람은 출교당하고 감옥 가고 죽는 시대였습니다. Y anteriormente se los dije que en esa época si creían en Jesús, ellos iban a la cárcel, ellos eran excomunicados. 그런데 그 수많은 사람들이 교회에 몰려왔단 Pero 말이에요. esta gran cantidad de personas llegó a la iglesia. 그럼 그 사람들과 할 수 있는 게 뭡니까? ¿Qué es lo que se puede hacer con esas personas? 집집마다 찾아가서 그 사람들을 돕는 것입니다. Entonces es ir a cada casa de ellos y ayudarlos. 그래서 120명이 모여 있었기 때문에 그 120명이 모여든 사람들을 나누어서 곳곳에서 말씀 운동을 했던 흔적들이 나옵니다. Y podemos ver evidencia de que esos 120 se repartieron para verdaderamente desarrollar el movimiento de la palabra en la casa de ellos. 한 명당 한 50명씩 묶어서 곳곳에서 보이지 않는 말씀 운동이 시작됐던 거죠. Entonces, digamos, reuniendo a 50 cada uno de estos 120 y empezando el movimiento de la palabra en un lugar que no se podía ver. 그래서 어떤 결과가 일어났습니까? ¿Y qué resultado es el que había? 여러분, 예루살렘 2000년 전에 예루살렘이 얼마나 컸겠습니까? Imagínense qué tan grande habría sido Jerusalén hace 200 años. 인구 많지 않았을 겁니다. No habrá habido tanta población. 그런데 한 번의 설교에 3,000명이 돌아오고 베드로가 안진맹이 일으키고 5,000명 돌아왔어요. Pero verdaderamente en un mensaje había dado verdaderamente el fruto de 3,000 discípulos y cuando él levantó al cojo 5,000 varones creyeron. 수십 명씩 묶어서 곳곳에서 말씀 운동이 일어났습니다. 120명 중심으로. Y entonces en torno a estos 120 ocurría el movimiento de la palabra en grupos. 이 말은요, 예루살렘 전역에 말씀 운동을 통해서 영향을 주기 시작했단 말이 되는 Eso 겁니다. quiere decir que en toda Jerusalén empezaron a influenciar a través de esos movimientos de la palabra. 여러분, 세상이 좁지 않습니까? ¿Acaso el mundo no es pequeño? 한 사람 건너서 다 알게 됩니다. Entonces simplemente a una persona estamos de cada persona. 그런데 곳곳에 말씀 운동을 통해 예수가 그리스도임이 증거되니까 예루살렘에 영향을 안 받을 사람이 없는 거예요. 수천 명을 통해서 지금 이게 전달되고 있기 때문에. Pero a través de qué es lo que ocurrió en esa Jerusalén, entonces se compartía el movimiento de la palabra y entonces todas las personas eran influenciadas de una forma u otra. 오늘 우리가 읽었습니다. 사도행전 5장 42절. Entonces, como hoy lo leímos en Hechos 5:42, 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기 전도하기 쉬지 않았다. todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 예수님의 제자 120명을 통해서 곳곳에서 예수가 그리스도임이 증거되고 있었던 겁니다. Y a través de los 120 discípulos es que se estaba compartiendo esta verdad. 그 결과 Y como resultado, 사도행전 6장 1절에 보면 제자의 수가 심히 많아지고 nosotros podemos ver que una gran cantidad de discípulos aumentaba 제자들이 계속해서 찾아집니다. y se seguían encontrando los discípulos. 그리고 사도행전 6장 7절에는
제사장의 허다한 무리도 이 도에 복종할 만큼 말씀이 흥왕하여 힘을 얻고 세력을 얻었다. Y entonces podemos ver que la palabra era tan poderosa en Hechos 6:7 que podemos ver que incluso una gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. 만약에 그 시대에 베드로와 요한이 길에 가서 전도주 주면서 예수 믿으라고 했으면 어떻게 됐을까요? Imagínense que en esa época Pedro y Juan hubieran ido a las calles a compartir materiales de evangelismo y evangelizaban así. 당장 죽었을 겁니다. Hubiesen muerto al instante. 초대교회 성도들이 전도주 주면서 예수 믿으라 했으면 다 죽었을 Los 거예요. miembros de la iglesia primitiva, si hubiesen compartido material de evangelismo y así evangelizaron, entonces verdaderamente hubieran muerto. 근데 집집마다 보이지 않는 곳에서 그룹으로 모여서 예수가 그리스도라는 걸 증거한 겁니다. Pero ellos se reunieron de casa en casa y en todas formas para poder compartir que Jesús es el Cristo. 제자들을 통해서 전달된 예수가 그리스도라는 믿음을 통해서 새로운 사람들이 모든 환난과 핍박을 넘어설 수 있는 힘이 온 거예요. Y a través de la fe que se impartía a través de estos discípulos que Jesús es el Cristo, estos nuevos cobraban fuerza y podían trascender todo lo que era la tribulación y persecución. 머리 안수한다고 그 믿음이 오겠습니까, 여러분? ¿Será que por nombrar a alguien poniéndole la mano en la cabeza es que va a venir la fe a esta persona? 먹을 거 준다고 해서 모든 문제를 초월하는 그런 믿음이 ¿O 오겠습니까? por darle que comer será que esta persona trasciende todas las cosas? 절대 그런 일이 벌어지지 않는 겁니다. Nunca ocurre así. 말씀 운동을 통해서 예수가 그리스도임을 계속해서 전달했던 A 겁니다. través del movimiento de la palabra constantemente testificaron que Jesús es el Cristo. 교회에서만 한 것이 아니라 집에서도, Y no solo lo hicieron en la iglesia, sino en las casas, 직장에서도, sino en los trabajos. 모든 현장에서 이것이 전달됐던 En 것입니다. todos los campos ellos hicieron esto. 그런데 그렇기 때문에 죽인다고 하는데도 모일 수 있었던 것이고, Y por eso es que a pesar de que ellos estaban bajo amenaza de muerte, se podían reunir. 사자굴에 들어가고 껍질이 벗겨져 죽음에도 모여서 예수를 말할 수 있었던 것입니다. Y a pesar de que eran echados para que las fieras los devoraran, y a pesar de que ellos eran despellejados y los descubrían, ellos creían que Jesús era el Cristo y lo proclamaban. 지금 전 세계 교회가 전도 어떻게 하고 있습니까? ¿Cómo es que todo el mundo de hoy está evangelizando? 한국에는 외침 전도라는 거 있습니다. En Corea tenemos lo que es el evangelismo de gritos. 어깨띠하고 그 사람들 많이 모인 전철역 같은 데서 막 소리 지릅니다. 예수 믿으세요. Y entonces ellos se ponen una cinta y ellos en un lugar concurrido en donde se reúnen muchas personas empiezan a gritar, crean en Jesús. 그래서 여러분 믿음 생기겠습니까? Pero por eso será que ocurre la fe con ellos. 길거리 선거 유세하는 식으로 해서는 절대 예수가 그리스도란 믿음이 전달 안 되게 돼 있어요. Haciéndolo como que si nosotros estuviésemos anunciando una campaña política, nunca es que va a ocurrir esa fe. 예수가 그리스도란 믿음이 전달 안 되면 이 사람들은 맨날 육신 문제 걸려서 시달리고 갈등하게 돼 있다고요. Si verdaderamente esta persona no puede creer que Jesús es el Cristo, siempre va a estar atada por sus problemas y también sus conflictos. 예수님이 찾은 그 제자들이 했던 일이 뭐냐? ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos que Jesús había buscado? 예수님께서 찾은 그 120명이 했던 일이 뭐냐? ¿Qué es lo que hicieron los 120 que Jesús había buscado? 곳곳에서 예수가 그리스도라고 말하는 말씀 운동을 열었던 En 겁니다. cada lugar había movimientos de la palabra que testificaban que Jesús es el Cristo. 마태복음 10장, 누가복음 10장을 통해서 예수님 뭘 가르쳐 준 거냐? A través de Mateo 10 y Lucas 10, ¿qué es lo que enseñó Jesús? 말씀 운동을 하기로 예비되어 있는 자를 찾은 겁니다. Entonces él enseñó a buscar a los discípulos preparados para hacer el movimiento de la palabra. 예비된 자를 찾는 방법을 가르쳐 준 거예요. Es enseñar un método para poder encontrar a la persona preparada. 어떻게 찾으라고 했습니까? Pero ¿cómo se buscan? 여러분 길 가면서 문안 인사도 하지 말라 Ni 그랬습니다. siquiera se saluden en las calles. 마태복음 10장, 누가복음 10장 읽어보십시오. En Mateo 10 y Lucas 10 lo dice así. 그리고 회개하라 천국 가까웠다 소리 지르라고 합니다. Simplemente griten arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 이 말은 뭡니까? ¿Qué quiere decir esto? 아, 내가 뭐 하는 사람이다를 알리라는 거죠. Es que ustedes anuncien qué es lo que ustedes van a hacer. 나는 지금 복음 전하러 왔다. Yo vengo a compartir el evangelio, anúncienlo. 나는 예비된 사람 찾으러 왔다. 이걸 알리라는 거예요. Vine a buscar una persona preparada, anúncienlo. 그리고 집집마다 문 두드리면서 평안하뇨 물으랍니다. Y luego toquen cada puerta y pregunten paz con vosotros. 여러분 하나님 떠나서 평안하겠습니까? ¿Ustedes creen que ellos van a tener paz estando separados de Dios? 2000년 된 이스라엘이 얼마나 문제가 많았겠습니까? Israel, que hace 2000 años está colonizada, imagínense cuántos problemas habrá tenido. 평안하겠냐고요. ¿Habrán tenido paz? 그런데 뜬금없이 와서 평안하뇨 물으랍니다. Pero imagínense que de repente les viene alguien sin ningún previo aviso y les dice paz con vosotros. 평안하뇨는 요즘 말하는 인사라고 하지 않습니까? Entonces simplemente era un saludo de los días de ese entonces. 그 평안을 받을 사람은 이 사람들을 받아들이게 돼 있다고 하지 않습니까? Las personas que van a recibir esta paz van a aceptar a esos discípulos. 그럼 그 집에 유하고 거기서 먹을 거 먹고 떠날
떠나지 말아라. Entonces mueren en esa cosa, coman lo que tengan que ofrecerles ahí y no se vayan de allí. 마태복음 10장, 누가복음 10장에서는 뭘 말하는 것이냐? Y en Mateo 10 y en Lucas 10, ¿qué es lo que nos quiere decir? 말씀 운동하기로 예비되어 있는 옥토들 찾아내라. Busquen a estas personas, a estas tierras buenas para hacer el movimiento de la palabra. 그래서 여러분, 정말 당대 세계 복음화 하려면 요 성경의 전도가 이해돼야 되고 왜 하나님이 예수님이 이 성경의 전도를 이렇게 하라고 했는지 그 이유가 깨달아져야 됩니다. Y entonces debemos de percatarnos entonces qué es el evangelismo de la Biblia que enseñó Jesús y debemos de percatarnos por qué debemos de hacer el movimiento de la palabra. Es verdaderamente el evangelismo que enseñó la Biblia. 당대 세계는 구호로 되는 게 아니라니까요. Porque la evangelización mundial en esos días no es algo que ocurre porque sea un lema o un slogan, 정확한 성경의 복음이 계시되어야 되고 믿어져야 됩니다. sino que verdaderamente debe de ser revelado y de verdaderamente debe ser creído el evangelio de la Biblia. 그리고 마라나타 신앙이 정확하게 믿어져야 됩니다. Y debemos de creer en la fe maranata precisamente. 그리고 세 번째로 뭐가 있어야 된다고요? Y lo tercero, ¿qué es lo que tenemos que tener? 성경의 전도가 이해돼야 됩니다. Tenemos que entender lo que es el evangelismo de la Biblia. 지금 제가 성경의 전도 부분을 잠깐 설명했던 겁니다. Les expliqué brevemente ahora qué es lo que es el evangelismo de la Biblia. 성경의 전도 예비된 자 찾는 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que evangelizamos de la forma de la Biblia? ¿Para qué encontramos a los preparados? 말씀 운동 때문에 그러는 거예요. Por el movimiento de la palabra. 말씀 운동 해야 되는 이유는 뭡니까? ¿Por qué tenemos que hacer el movimiento de la palabra? 예수가 그리스도이심이 전달돼야 되니까. Porque se tiene que compartir que Jesús es el Cristo. 그래야만 그들이 모든 문제와 핍박 속에서 어려움 당하지 않고 다 이길 수 있으니까. Porque verdaderamente cuando se comparte esta fe ellos pueden trascender sobre toda tribulación y toda persecución y pueden tener solución a todos los problemas. 다시 말하면 말씀 운동을 통해서 전 세계에 복음화하기 위해서입니다. En otras palabras, el movimiento de la palabra, ¿para qué es? Para poder compartir el evangelio en todo el mundo. 제 예를 좀 들어보겠습니다. Si hablo un poco de mí. 마이애미 사역이 지금 중남미의 문을 이렇게 열고 있었습니다. El ministerio de Miami, la entrada a Miami fue lo que abrió las puertas a Latinoamérica. 2012년 1월에 여기 있는 목사님들과 함께 기도하면서 어떻게 하면 당대 세계복음화 할까 하다가 마이애미로 들어가서 연결된 문으로 지금 들어온 겁니다. 여기까지. Orando por los pastores que están aquí, nosotros verdaderamente nos pusimos a orar cómo vamos a compartir el evangelio en todo el mundo y entramos primero a Miami y nos conectamos así. 사실 마이애미 한번 들어가고 그 다음에 우리가 전도를 진행하지 못했습니다. 너무 큰 문이 열렸기 때문에. Y después de entrar a Miami verdaderamente no pudimos continuar con el evangelismo. ¿Por qué? Porque habían grandes puertas abiertas. 근데 여기 있는 목사님들하고 다르게 저한테는 한 번 더 기회가 있었습니다. Pero la verdad es que a diferencia de los pastores que están aquí, yo tuve una oportunidad más. 마이애미 사역 끝나고 하나님께서 그 뉴욕에 제가 지금 뉴욕에 살고 있는데 뉴욕에 있는 목사님들 몇 명과 함께 마이애미 아닌 다른 지역에 들어가 전도해야 된다라는 어떤 책임을 하나님께서 허락하셨습니다. Y Dios me permitió una responsabilidad de que no con personas de Miami, sino que como yo vivo en Nueva York, había un grupo de pastores en Nueva York con los que yo tenía la responsabilidad de ir y compartir el evangelio en otra parte. 마이애미를 우리가 처음 들어갔을 때 금식 기도하면서 찾아냈지 않습니까? 지역을. Entonces nosotros primeramente entrando a Miami lo hicimos en oración y ruego en ayuno. 그래서 저희들도 뉴욕에 있는 이렇게 사역자들과 함께 기도하면서 어느 지역이 시급하냐 금식하면서 저희들도 같이 Por 기도했었습니다. eso es que con los obreros en Nueva York también nosotros oramos. ¿Qué región es la más urgente? ¿Cuál es a la que nos quiere guiar a Dios? Y oramos para recibir esa guía. 그래서 찾은 곳이 인디애나라는 곳입니다. Y entonces fuimos a una región que se llama Indiana. 인디애나는 중부에 있거든요. Esto está en la región central. 아는 사람 한 사람도 없습니다. No había ni uno que conocíamos. 차로 12시간 달려갑니다. Y entonces eran 12 horas en carro. 처음 가는 곳이었습니다. Era la primera vez que íbamos. 하나님이 거기가 중요하다라는 응답을 주셨기 때문에 팀들이 사역자들이 함께 힘을 합쳐서 그쪽으로 간 거예요. Y Dios nos dio la respuesta de que este lugar era importante y por eso nos permitió ir como equipo. 여러분 생각해 보십시오. 인디애나에 혼자 뚝 떨어졌습니다. Y ustedes piensen, ustedes están solitos en Indiana. 여러분 혼자 아무도 없는 지역에 뚝 떨어졌다고 생각해 보세요. Ustedes están solos en una región en donde no hay nadie. 진짜 막막합니다. Verdaderamente uno no se imagina qué hacer. 누구를 만나야 될지, ¿A quién me tengo que encontrar? 어디로 가야 될지, ¿A dónde tengo que ir? 뭐를 해야 될지 ¿Qué tengo que hacer? 기도했습니다. Y oramos. 그랬더니 하나님께서 함께 모여서 기도할 수 있는 곳을 찾으라. Y Dios nos guió a buscar un lugar en donde nos podamos reunir a orar. 사도행전 16장에 나오죠. 바울이 기도처가 있는가 하여 문밖 강가로 다녔다 그러죠. Así como en esos 16 aparece que Pablo estaba buscando un lugar de oración. 그 생각이 들더라고요. Y entonces nos pusimos a pensar en esto. 그래가지고 우리 팀들이 모여서 지역 분석하고 함께 기도할 수 있는 장소가 어디 있을까 하고
이렇게 교회들을 한번 찾아봤습니다. Y entonces nuestro equipo, ¿qué es lo que hizo? Nos pusimos a orar. ¿Qué lugar podemos nosotros agarrar para poder orar por esa región? Y entonces fuimos a buscar. 여러분, 지역을 복음화해야 되는데 아무것도 없어요. 정보도 없고. Entonces teníamos que evangelizar esta región, pero no había nada, ni información. 그냥 호텔 그 예약해서 그냥 호텔방에 들어가 있다가 그 지금 기도처를 찾으러 움직인 겁니다. Simplemente estábamos en la habitación del hotel y luego fuimos a buscar un lugar para orar, era todo. 근데 신기하죠. Pero sorprendentemente, 우리가 복음 때문에 전도 때문에 왔다라는 얘기를 하니까 교회들이 다 반기는 거예요. entonces verdaderamente como nosotros habíamos pedido un lugar de oración en las iglesias, todas las iglesias abrían sus puertas. 당신들이 일주일 동안 있는 동안에 계속 와서 기도해라. Entonces, en toda la semana que ustedes estén, por favor vengan y oren constantemente. 그래서 교육관 같은 데를 우리에게 허락해서요. 거기서 매일 기도하고 방송으로 인터넷 방송까지 해가면서 우리가 거기서 이제 사역을 시작하게 됐습니다. Y entonces nosotros se nos prestó una sala en donde ellos daban el discipulado y también nosotros emitiendo también los cultos a través de internet empezamos a hacer esta obra. 우리가 거기 간 이유는 딱 한 La 가지였거든요. razón por la que fuimos solo era una. 그 인디애나 지역에서 인디애나 전체를 책임질 수 있는 사람을 찾으러 갔었습니다. Para que nosotros a través de la región de Indiana nosotros nos encontráramos a una persona que se pudiera encargar de Indiana. 그 사람이 찾아지면 우리는 그 사람과 함께 그 지역을 살리기 위해서 또 다른 사람들을 찾는 그 제목을 가지고 갔었던 겁니다. Al encontrar a esta persona nosotros queríamos estar junto con esta persona y ayudarla para que esta persona pudiera encontrar a las demás personas para salvar a Indiana. 여러분, 인디애나만 해도 100만 명이 삽니다. En Indiana, ¿cuántas personas hay? Hay alrededor de un millón. 어떻게 했을까요? ¿Qué es lo que habremos hecho? 여러분이라면 어떻게 했겠습니까? ¿Qué habrían hecho ustedes? 성경 있는 그대로 했습니다. De la misma forma que está en la Biblia, así fuimos guiados. 어떻게 하라고 했어요? 그냥 얘기하고 물어보라 그랬잖아요. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Hablen, pregunten. 그래서 물어봤습니다. Y preguntamos. 사람이 제일 많이 다니는 곳, En el lugar en donde había más gente. 그리고 우리가 다니는 시간이 오후 시간이었거든요. 오전 그 10시부터 해서 5시까지. Nosotros nos movíamos de 10 a 5 más o menos. 그 시간대에 가장 사람을 많이 만날 수 있는 곳을 찾았습니다. Y buscamos el lugar en donde nos podíamos encontrar con la mayor cantidad de gente. 찾아보니까 사람들이 일하는 그 상가들이더라고요. Y eran como tiendas en donde la gente estaba trabajando. 쇼핑몰이 아니라 길가에 있는 이렇게 작은 가게들 있잖아요. No tiendas comerciales, sino esas tiendas que están siempre en el camino. 거기서 예비된 사람을 찾으면 되겠더라고요. Y entonces nosotros fuimos a buscar a personas preparadas allí. 그래서 저희들이 한 게 굉장히 단순한 방법이었습니다. Por eso el método que nosotros hicimos fue algo muy simple. 어떤 사람은 단순하고 무식하고 단순 무식하다고 하더라고요. Entonces habían personas que decían que eso era muy simple y torpe. 모든 가게를 다 들어갔습니다. Simplemente fuimos a todas las tiendas. 여러분, 하루에 갈 수 있는 사람이 걸어서 갈 수 있는 데가 한계가 있잖아요. Entonces hay una limitación en cuánto una persona puede caminar al día. 수백 군데를 들어갔습니다. Pero entramos a cientos de lugares. 한 군데도 안 빠지고. Ni un lugar nos faltó. 그래서 그 가게에서 책임자를 불러냈습니다. Por eso llamamos al encargado de cada tienda. 왜냐하면 일하는 사람을 불러내니까 그 사장 눈치를 보기 때문에 이 종교 얘기하면 굉장히 부담스러워 하더라고요. Porque si uno llama a un empleado de esta tienda, entonces generalmente como está bajo un trabajo y el hablar de religión para ellos es algo que les pesa, no lo pueden hacer. 시커멓게 생긴 동양 사람이 딱 들어오더니 당당하게 매니저 나와라 이러니까 막 사람들이 긴장해요. Y entonces las personas como ven a un oriental así que se ve algo rudo y les dice salga ya el manager, entonces se ponen nerviosos. 백인들 입장에서 동양인들은 우습게 보이거든요. Porque para las personas que están en Estados Unidos, los asiáticos pueden parecer como inferiores. 당당하게 불러내놓고 하는 말이 되게 웃깁니다. Y entonces después de llamar al manager de una forma muy firme, entonces les preguntábamos y parecía hasta gracioso. 뭐 물건에 대한 얘기도 아니고 다른 것도 아니에요. No acerca de los productos o algo más. 너 교회 다니냐? ¿Vas a la iglesia? 전도에 관심 있냐? ¿Tienes interés en el evangelismo? 세계복음 하고 싶냐? ¿Quieres hacer la evangelización mundial? 딱 요거 세 가지 물었습니다. Solo eso preguntábamos. 그랬더니 교회 다니냐 하니까 사람들이 인상이 희한해져요. Y entonces cuando les preguntamos, ¿vas a la iglesia? Entonces se ponen una expresión muy rara. 바쁜데 사람 불러내놓고 엉뚱한 소리 한다고. Entonces, estoy ocupado, ¿para qué me vienes a preguntar esto? 안 다닌답니다. Y ellos decían, no, no voy. 여러분 만약에 누가 와가지고 여러분의 교회 다니냐 예수 믿냐고 하면 일 한참 바쁜데 그 시간 잘 안 내지거든요. Y porque si uno está muy ocupado y alguien les viene a preguntar de repente si va a la iglesia o cree en Jesús, entonces generalmente no se ponen de buen humor. 근데 수많은 사람을 만나니까 몇 명은 교회 다닌대요. Pero al encontrarnos con 10 miles de personas, hay algunos que iban a la iglesia. 교회 다닌다는 사람한테 하나를 더 물었습니다. Y a las que iban a la iglesia les preguntamos una cosa más. 전도에 관심 있냐고. ¿Tienes interés en el evangelismo? 왜 제가 이 질문을 했냐면 Porque yo
preguntaba esto. 여러분, 인디애나를 다 살려야 될 거 아닙니까? Es que hay que salvar a Indiana, ¿o no es así? 근데 초신자 데리고 어떻게 그 일을 할 거예요? Pero ¿cómo van a hacer con esto con una persona que no tiene interés? 최소한 교회 다니는 사람 중에 전도에 대한 관심이 있어야 복음도 얘기하고 또 말씀 운동도 설명할 거 아닙니까? Por lo menos tiene que tener este interés para que nosotros podamos explicarle lo que es el Evangelio y hacer el movimiento de la palabra, ¿o no es así? 근데 신기한 거는 예수 믿는 사람 중에 전도 관심 있어 하는 사람이 많이 없더라고요. Pero es sorprendente que dentro de las personas que creen en Jesús no muchas tienen interés en el evangelismo. 교회만 다니고 난 전도 관심 없다는 사람이 대부분이었습니다. La mayoría de personas que hacen solo va a la iglesia pero no me interesa el evangelismo. 그래서 전도 관심 없다는 사람 다 그냥 지나갔죠. Y las personas que no tenían interés en el evangelismo simplemente pasaron. 근데 신기한 거는 근데 이 사람들이 내가 이렇게 묻고 갈 때마다 뒤에다가 욕을 하는 거예요. Pero siempre que yo les preguntaba y después me iban, siempre después insultaban algo atrás mis espaldas. 근데 있잖아요. 그 욕을 들으면 너무나 감사한 거 있죠. Pero cuando ellos insultaban yo me sentía muy agradecido. 거기에 시간을 잡힐 필요가 없지 않습니까? 그 사람 데리고. Entonces no hay necesidad de que yo esté atado a esta persona, de pasar mi tiempo allí. 인디애나에 100만 명이 사는데 지금 한 사람 붙들고 언제 내가 그 사람에게 이 얘기를 다 할 Hay 거예요? 1 millón de personas en Indiana, ¿cómo yo me voy a poner a aferrarme a esta persona? 지금 100만 명 가만 놔야 되는데 그 사람한테 시간 뺏길 그 여유가 없다고요. Hay que salvar a 1 millón de personas. Yo no tengo tiempo de estar perdiendo aquí. 근데 어떤 사람은 붙들고 막 욕을 해요. Pero hay personas que me insultaban hasta el final y querían que yo estuviera ahí para escucharlos. 바쁜 시간에 와가 왜 이런 짓을 하냐면서. Y entonces, ¿por qué yo estoy tan ocupado? ¿Por qué me vienes a decir esto? 왜 이런 걸 묻냐면서. Y que ¿por qué me preguntas esto? 막 화를 내면서. Y se enojaban. 나 복음 전하러 전도하라고 왔다. Y yo vine a evangelizar, yo vine a compartir el evangelio aquí. 그런 사람 너 지금 제정신이 하면서 Y entonces me preguntaban, ¿tú estás en tus cabales? 막 화를 내요. Y se enojaban. 그래 전도 어떻게 할 건데? ¿Y cómo vas a evangelizar? 희한한 거는 화내면서 다 듣더라고요. Y curiosamente, mientras se enojaban, escuchaban todo lo que yo tenía que decir. 그 사람 나중에 초청됐었습니다. Y después de esto invitamos a estas personas. 근데 정말 저한테 충격적인 어떤 뭐였냐면 한 가지였습니다. Pero una cosa que me impactó fue esto. 전도 관심 있어 하는 사람이 찾아줬고 그 사람 중에 세 번째 질문을 했는데 관심이 있다는 거예요. Y encontramos a una persona que tenía interés en el evangelismo y le preguntamos hasta la tercera pregunta y tenía interés. 성경에 세계복음화할 수 있는 성경의 방법이 있는데 관심 있냐라고 물었거든요. En la Biblia hay un método para hacer la evangelización de todo el mundo. ¿Estás interesado? 관심 있다는 거예요. Y él dijo que sí. 그럼 만날래? 너 끝난 이후에 만날 수 있냐? Después de que termines tu trabajo, ¿quieres encontrarte con nosotros? 만나겠대요. Sí. 그래서 커피숍에서 만났는데 혼자 나온 게 아니더라고요. Nos encontramos en una cafetería, pero no vino solo. 전화를 해가지고 자기 와이프를 데리고 나왔어요. Había traído a su esposa después de una llamada telefónica. 근데 더 놀라운 건 이 와이프는 쿠바에 자기 그 아버지가 연관이 있고요. Y entonces algo sorprendente de ella es que su padre tenía relación a Cuba. 캐나다 사람입니다. Y era una persona canadiense. 그런데 쿠바에 연관이 있으니까 북한에 들어가서 전도한다고 한국말로 되어 있는 비디오를 계속 보면서 한국만 공부를 하는 사람이었어요. Y ella, como tenía relación a Cuba, tenía un fervor muy grande para poder entrar a Corea del Norte a evangelizar. Y ella lo que hacía era ver videos de coreano para aprender coreano y así evangelizar. 그 와이프를 데리고 Y 나왔더라고요. entonces él había traído a su esposa así. 충격받았죠. Fui impactado. 야, 하나님 이런 사람을 준비했구나. Verdaderamente Dios ha preparado a esta gente. 그리고 그 남편분은 어떤 분이냐면 전도를 너무나 하고 싶은데 방법을 몰라요. Y este marido, ¿quién era? Este hombre era alguien que quería evangelizar tanto, pero no sabía cómo. 일하면서 전도를 하기는 해야 되겠는데 방법이 없는 거예요. Y él, mientras trabajaba, tenía que evangelizar, sí, pero no sabía cómo. 자기 몸에다 문신을 했습니다. Y entonces él se tatuó en su cuerpo. 그림을 문신한 게 아니라 성경 구절을 문신을 Y 했어요. no se había tatuado una imagen, sino se tatuó un versículo de la Biblia. 제가 전도 관심 있냐 하니까 자기 문신한 이걸 보여주더라고요. Y entonces cuando yo le pregunté quién les interesa en el evangelismo, él me enseñaba su tatuaje. 요한복음 3장 16절, Y entonces y aquí decía Juan 3:16. 요한복음 14장 6절. Y también tenía Juan 14:6. 나 이렇게 전도하고 Y 있다면서. entonces así lo enseñaba. 여러분, 전도한다고 문신하지 마세요. 성경의 방법 아닙니다. No se tatúen para evangelizar, no es el método de la Biblia. 근데 그 사람의 와이프는 더 사명자더라고요. Pero su esposa tenía una gran comisión para esto. 그래서 그분들을 만나놓고 성경의 복음을 설명하고 성경의 전도에 대한 얘기를 좀 했습니다. Por eso nos encontramos con estas personas y les hablamos de lo que es el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 이걸 모르고 있었구나. Esto es, y nosotros no lo sabíamos, decían ellos. 이분들이 굉장히 관심을 갖고 Y ellos se interesaron muchísimo. 저희들과 함께하기 시작했습니다. Y empezaron a estar junto con nosotros. 그래서 저희가 거기 일주일 있는 동안에 거기에서
그 사람들과 함께하는 교회를 세웠거든요. Y entonces estando conjunto con ellos, una semana se le edificó una iglesia con ellos. 교회를 세우고 나서 그 사람들을 따로 불러서 성경의 복음과 전도를 설명하고 훈련을 좀 했습니다. Y después de edificar esta iglesia se les llamó aparte para explicarles más del evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia y entrenarlos. 그리고 그분들이 하는 일을 통해서 아프리카에도 문이 열리고 많은 현장에 문이 열리게 Y a 됐었습니다. través de lo que ellos hacían se abrieron las puertas a África y muchos otros campos. 하나님 계획에 의해서 지금은 잠깐 연락이 끊어져 있기는 하지만 지금도 그 현장을 들어가면 그분들과 연결하고 이렇게 사역을 할 만큼 지금 관계는 열려 있는 상태예요. Y por el plan de Dios ahora no estamos, digamos, en comunión directa, digamos, pero cuando nosotros nos mantenemos en contacto y podemos entrar para poder desarrollar esta 만약에 지금 중남미에서 일어나는 그 이 일을 이 사람들이 알게 된다면 이 사람들은 정말 생을 걸 사람들이라고 저는 생각을 Y 하거든요. yo pienso que si verdaderamente ellos conocen lo que está ocurriendo en Latinoamérica, ellos darían su vida por todo esto. 근데 애석하게 스페니시를 몰라요, 이분들이. Pero da mucha pena que ellos no hablan español. 그래서 조금 스케줄을 우리가 잡지는 않고 있습니다만 Y por eso es que no hemos fijado un tiempo con ellos. Pero bueno, 제가 이 얘기 왜 합니까? ¿por qué les digo esto? 있습니다. Es que sí hay gente, 근데 왜 찾냐가 중요하죠. pero lo importante es por qué los buscamos. 예비된 자 찾아서 말씀 운동하기 위해서입니다. Entonces nosotros encontramos a la gente preparada y hacemos el movimiento de la palabra. 제가 대학 사역을 하면서 뉴저지에 제가 미국 뉴저지에 살고 있는데요. Entonces yo vivo en Nueva Jersey y haciendo el movimiento de la palabra en universidades. 뉴저지에 있는 모든 대학을 들어가야 되겠다. Entonces pensé, hay que ir a todas las universidades de Nueva Jersey. 그리고 저희 그 집 앞에 보면 그 뉴욕 저희 집이 뉴욕 맨하탄하고 붙어 있습니다. 그 동네가. Entonces mi hogar está frente a Manhattan en Nueva York. 그래서 맨하탄까지 15분밖에 안 걸리거든요. Entonces solo nos tardamos 10 minutos en ir. 맨하탄에 100개 대학이 있습니다. Y hay 100 universidades en Manhattan. 맨하탄 100개 대학과 뉴저지 전체 대학을 살려보자. Entonces verdaderamente queremos salvar estas 100 universidades y todas las de Nueva Jersey. 매일 현장을 들어갔습니다. Y fuimos al campo todos los días. 하루에 한 개 대학씩 6주를 집중해서 들어갔습니다. Y entramos durante 6 semanas, cada día entramos a una universidad. 금요일까지 사역을 했기 때문에 한 30개 대학을 6주 안에 들어갈 수 Y 있었습니다. entonces como hicimos este ministerio hasta lo que era el viernes, entonces en 6 semanas nosotros entramos a 30 universidades. 아무것도 한 게 없습니다. Y no hicimos nada más. 그냥 제 설교 CD 그냥 줬어요. Simplemente dimos los mensajes que estaban en un CD. 말이 안 통하니까요. Porque no podía hablar. 근데 언제 줬는지도 모르는 그 CD를 받아들고 어떤 사람이 전화를 했더라고요. Pero yo no sabía cómo es que había recibido este CD, pero una persona me llamó. 당신이 준 CD를 우리 딸이 나한테 주더라. Mi hija me dio este CD, me decía esta persona. 너무 은혜가 된다. Y verdaderamente me conmoví. 좀 한번 만났으면 Me 좋겠다. gustaría que me encontrase con usted. 그래갖고 그분을 만나서 계속해서 복음을 전달하고 이분이 우리와 함께 전도운동을 같이 이렇게 참여하게 되는 응답을 받았습니다. Y entonces recibimos la respuesta de que nos encontramos con él y él participó también del movimiento de evangelismo constantemente. 근데 나중에 만나서 제가 물어봤거든요. 내 메시지에 은혜를 받았냐라고 물어봤습니다. Y después de esto yo le pregunté, entonces, ¿qué es lo que te conmovió? ¿Qué gracias recibiste? ¿Fue por el mensaje? 근데 메시지는 듣지도 않았대요. Pero él dijo, no, ni siquiera escuché el CD. 난 메시지도 안 듣고 전화하는 사람 또 처음 봤거든요. Y es la primera vez que veo a alguien que ni siquiera escuchó el CD y me llamaba. 왜 전화했냐? Pero ¿por qué es que me llamó? 제 설교 CD 들어가기 전에 그 음악이 잠깐 피아노 음악이 나오는데 그 음악에 은혜를 받은 거예요. Y entonces antes de que él escuchara el CD, él había puesto el CD en el reproductor y antes del mensaje había un poco de música cristiana y esta alabanza es lo que le dio gracia. 음악에 은혜 받아가지고 전화 받아본 적이 Y 있습니다. entonces fue conmovido por esta música y me llamó. 여러분 제가 지금 무슨 얘기합니까? Pero ¿qué es lo que les quiero decir a través de todo esto? 예비된 자를 찾고 끝내는 게 No 아니라니까요. es simplemente buscar a la persona preparada y fin, 예비된 자를 찾아서 말씀 운동을 열어야 됩니다. sino que hay que hacer un movimiento de la palabra junto con ese discípulo. 말씀 운동을 반드시 여러분들이 두고 현장을 가다 보면 그 사람을 만나게 돼 있어요. Y entonces verdaderamente haciendo este movimiento de la palabra nosotros vamos al campo y nos encontramos con la gente. 말씀 운동은 뭐냐? ¿Qué es el movimiento de la palabra? 여러분 전도 현장입니다. Es un campo de evangelismo. 오늘 읽었던 사도행전 5장 42절에 집에 있든지 성전에 있든지 예수가 그리스도라고 가르치기 전도하기 쉬지 않았다. Entonces, como lo leímos en Hechos 5:42, todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar la palabra ni de predicarla. 말씀 운동을 열어놓고 예수가 그리스도라는 우리의 신앙을 계속 전달하는 겁니다. Y entonces, abriendo este movimiento de la palabra, seguimos compartiendo la fe de que Jesús es el Cristo. 성경 66권을 가지고 계속 예수가 그리스도라는 내용이 전달되는 겁니다. Y a través de los 66 libros de la Biblia se comparte esa fe que Jesús es el Cristo. 나는 성경에서
통해서 예수를 그리스도라고 전달하는데 Entonces yo comparto a través de la Biblia que Jesús es el Cristo. 기존 신자는 믿음을 갖고 힘을 얻고 모든 문제를 뛰어넘을 수 있는 길이 열립니다. Pero verdaderamente los cristianos que verdaderamente tenían esta fe obtienen fuerza y ahora pueden trascender lo anterior. 누가복음 24장 32절에 보면 예수가 그리스도라고 선포될 때 마음이 뜨거워진다고 했습니다. Cuando miramos Lucas 24:32 podemos ver que verdaderamente ardía el corazón de los discípulos. 예수를 그리스도로 계속 말하면 이 사람들이 마음이 뜨거워져서 Y entonces cuando seguimos hablando de Jesús como el Cristo se calienta, se arde en su corazón. 말씀을 혼자만 들을 수 없게 돼 있어요. Y entonces no pueden venir y escuchar la palabra solo. 주변 사람을 데리고 오게 돼 있습니다. Traen a una persona que está alrededor. 자, 나는 예수가 그리스도라는 얘기를 합니다. Entonces yo hablo que Jesús es el Cristo. 기존 신자는 그걸 듣고 힘을 얻습니다. Y los creyentes se escuchan eso y obtienen fuerza. 그 사람을 통해 처음 온 그 사람은 인도돼서 처음 온 사람은 예수가 그리스도라는 말씀을 듣고 구원을 얻게 되는 Y 겁니다. estas personas, como reciben tanta gracia, traen a otra persona y esta persona escucha la palabra que Jesús es el Cristo y es salva. 기존 신자에게는 가르치는 거지만 Entonces es enseñarle a la persona, al creyente. 처음 소개되어 온 그 사람에게는 전도가 되는 겁니다. Y el nuevo creyente es predicarle. 그래서 말씀 운동은 요 두 가지가 다 들어가 있는 것이죠. Por eso el movimiento de la palabra incluye estas dos cosas. 전도가 여러분 지금 우리가 하려고 하는 이 말씀 운동은 성경 공부하고 다릅니다. El movimiento de la palabra del que estamos hablando es diferente a un estudio bíblico. 말씀 운동의 목적은 예수가 그리스도라는 게 전달되는 게 목적이에요. El movimiento de la palabra tiene como objetivo que se transmita que Jesús es el Cristo. 그게 전달되면 얼어붙었던 마음이 살아나고 불이 타기 시작합니다. Y si esto se transmite, entonces ese corazón que estaba congelado empieza a arder y empieza a vivir. 주변을 살려내게 돼 있습니다. Y empieza a salvar a las personas de alrededor. 근데 성경 공부는 뭐냐? Pero ¿qué es qué es el estudio bíblico? 지식 전달이 목적입니다. El objetivo del estudio bíblico es transmitir un conocimiento. 지식이 전달되면 그게 끝이에요. Entonces el transmitir el conocimiento y ya. 가면 갈수록 숫자가 줄어들게 돼 있습니다. Y entonces más y más se va reduciendo el número de personas que participan. 공부하기 싫어 좋아하는 사람이 얼마나 되겠습니까? Entonces, ¿cuántas personas verdaderamente les gustaría este estudio? 맨날 고리타분한 얘기 듣다 보면 더 이상 가고 싶지 않게 돼 있다니까요. Porque si uno escucha cosas que no tienen relación uno más y más, entonces ya no quiere seguir. 근데 말씀 운동은 뭐냐? Pero ¿qué es el movimiento de la palabra? 올 때마다 살아납니다. Que cada día que escucha verdaderamente cobre vida. 올 때마다 힘이 납니다. Que cada vez que venga o cobre fuerza. 다른 사람을 데리고 오고 싶습니다. Y que quiera traer a otros. 여러분 이게 말씀 운동이거든요. Eso es el movimiento de la palabra. 요 말씀 운동을 위에서 예비된 자를 찾는 겁니다. Y ese movimiento de la palabra es buscar para hacer este movimiento de la palabra es que se busca a los preparados. 기존 선교단체나 모든 교회가 이런 말씀 운동 형태의 구역 예배들 속회들이 다 있죠. Y entonces ese movimiento de la palabra, digamos, en otras organizaciones o en denominaciones, de alguna forma los podrían estar continuando. 실패하는 이유가 있습니다. Pero hay una razón por la que fracasan. 목표 지점이 달라요. Porque su objetivo es diferente. 지식 전달이 목적으로 이 사람을 양육하기 위한 목적으로 하기 때문에 실패해요. Y lo hacen con el objetivo de trasladarles un conocimiento de criar a esta persona y por eso fracasan. 말씀 운동을 통해서 예수가 그리스도임이 정확하게 전달되도록 하는 것입니다. Entonces a través del movimiento de la palabra se tiene que transmitir precisamente el hecho que Jesús es el Cristo. 근데 여기에 성공 열쇠가 있습니다. Pero hay una llave para tener éxito en esto. 여러분이 정말로 시행착오 겪지 않고 성공하려면 요거를 반드시 해야 되는데 Y si verdaderamente quieren tener éxito en el movimiento de la palabra sin pasar penas, entonces tienen que hacer algo. 여러분이 복음을 전했을 때 반드시 예비된 사람과 이 일을 해야 됩니다. Cuando ustedes comparten el evangelio deben de hacerlo con una persona preparada. 예수가 그리스도라는 것이 계시된 사람과 말씀 운동을 열어야만 이것이 확산되게 돼 있어요. Con una persona que verdaderamente tenga la revelación que Jesús es el Cristo, así se expande. 그게 안 되면 성경 공부로 전락합니다. 나중에 가면 이것도. Porque si no es así, al final de cuentas va a desgranarse y va a terminar siendo otro estudio bíblico más. 이 얘기를 왜 하냐? ¿Por qué les digo esto? 우리의 경험이기 때문에 그렇습니다. Lo digo porque lo hemos experimentado ya. 왜 안 되지? Porque no resulta. 분명히 예수 그리스도가 맞는데 Es que sí, Jesús es el Cristo, esto es cierto. 지금 보니까 교회 성도하고 붙들고 왔던 거예요. Y entonces generalmente lo hacemos con los miembros de nuestra iglesia. 이 성도 교회 떠나면 안 되니까 Y porque no se deben de ir de la iglesia ellos. 권사하고 하고 장로하고 하고 교사하고 했던 겁니다. Y lo hacemos con diaconisas, lo hacemos con ancianos, lo hacemos con maestros. 만약에 그 직분자들 중에 이 예수가 그리스도라는 계시가 됐다면 다른 얘기가 됩니다만 Y claro que si ellos tienen la revelación que Jesús es el Cristo, se vuelve algo totalmente diferente. 그냥 교회에 와 있는 성도기 때문에 했다면 문제가 오는 겁니다. Pero si lo hicimos simplemente porque ellos están en la iglesia, entonces es un problema. 정리를 좀 하겠습니다. Organizándolo todo. 지금 당대 세계복음화를 두고 우리가 지금 여기 모였습니다. Nosotros estamos reunidos
aquí. ¿Por qué? Para hacer la evangelización mundial en esos días. 여러분 구호로 은혜 받고 이게 되는 일이 아니라고요. Es que no es simplemente que nosotros lo gritemos como un eslogan y entonces termina allí. No es eso. 첫째로는 여러분이 성경의 복음을 통해서 여러분 문제 해결을 받아야 돼요. Es que primeramente a través del evangelio de la Biblia nosotros tenemos que encontrar la solución a todo problema de la vida. 언제 해결되냐? ¿Y cuándo es que se resuelve? 예수가 그리스도라는 믿음이 계시돼야 됩니다. Se tiene que revelar la fe de que Jesús es de Cristo. 초대교회 성도들이 그 많은 핍박 속에서 예수를 그리스도로 믿고 복음 증거했던 것처럼 Así como la iglesia primitiva, incluso dentro de tanta persecución, preservaba esta fe y testificaba que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도라는 이 믿음을 가지고 여러분이 모든 육신의 문제에서 해방되는 그 축복이 당대 세계복음화의 시작이다라는 거예요. La bendición de que ustedes a través de Jesús el Cristo han sido liberados de todos los problemas, eso es el inicio de la evangelización mundial en estos días. 두 번째는 뭐가 계시됩니까? Que es lo segundo que debe ser revelado. 마라나타 신앙이 La fe 계시됩니다. maranata. 끝을 보고 가는 겁니다. Verdaderamente dirigirnos hacia el fin. 예수님 오시는 거 그거 예비하기 위해서 우리가 지금 움직이는 거예요. Nosotros nos estamos moviendo ¿para qué? Para preparar la venida de Jesús. 왜 우리 살아있는 동안에 세계복음화를 완성해야 됩니까? ¿Por qué tenemos que terminar la evangelización mundial en nuestros días? 마라나타 약속입니다. Porque Maranata es una promesa. 아멘. 구름 타고 오신다. Que Él viene en unas nubes. 언제 올지는 아무도 모른다. Nadie sabe cuándo viene. 말씀이 모든 민족에게 증거되면 오실 것이다. Pero cuando esta palabra sea testificada a todas las naciones, entonces vendrá. 살아있는 동안에 오시는 우리 그 살아있는 동안에 예수님 오는 걸 볼 자들도 있다. Y hay personas que van a ver que Él viene en sus días. 요거를 믿기 때문에 우리가 뛰는 겁니다. Y debido a que creemos en esto, corremos. 그래서 당대 세계복음화 하려고 움직이는 거예요. Y por eso nos movemos para hacer la evangelización mundial en nuestros días. 방법은 뭐냐? ¿Y qué es el objetivo? ¿Cómo lo hacemos? 곳곳에 말씀 운동 여는 겁니다. Haciendo el movimiento de la palabra en todo lugar. 말씀 운동을 아무나 여는 게 아니에요. No es que cualquiera abra el movimiento de la palabra, 정말 예비된 자, sino simplemente con aquellos verdaderamente preparados, 정말 합당한 자, con aquellos verdaderamente dignos. 합당한 자를 찾아서 말씀 운동 여는 겁니다. Encontrando a los dignos hacemos el movimiento de la palabra. 그 합당한 자가 교회 안에 있을 수 있고 Y esos dignos pueden estar dentro de la iglesia, 그 합당한 자가 교회 밖에 있을 수 pueden estar 있습니다. fuera de la iglesia. 그 합당한 자를 찾기 위해 하는 일이 뭐냐? Y para encontrar estos dignos, ¿qué hacemos? 예수가 그리스도라는 메시지를 전달해 보면 알아집니다. Cuando compartimos el mensaje que Jesús es de Cristo, sabemos si lo somos o no. 아멘. Amén. 예수를 그리스도로 모든 문제 해결자로 믿는 사람이 그 믿음의 내용을 말해보면 합당한 사람인지 그렇지 않은 사람인지가 판별이 난다고요. Cuando una persona que cree que Jesús es de Cristo comparte esta palabra, entonces uno puede saber si esta persona verdaderamente es una persona preparada o no. 제가 장담합니다. Y yo se los aseguro. 이렇게 안 하면 반드시 실패할 겁니다. Y si no lo hacen así, entonces habrá un fracaso total. 그런데 이거를 쭉 전달해 보면 이게 부딪히는 사람이 있습니다. Pero si lo seguimos compartiendo, hay gente a quien verdaderamente le golpea eso. 그 사람이 만나지면 할 일이 뭐냐? Y si nos encontramos con esa persona, ¿qué hay que hacer? 성경 66권을 펴서 예수가 그리스도임을 계속 말하는 겁니다. Abrir los 66 libros de la Biblia y compartirle a través de cada parte que Jesús es de Cristo. 그러면 그 사람이 믿음이 생겨요. Y entonces esta persona empieza a cobrar fe. 믿음은 언제 옵니까? ¿Cuándo viene la fe? 로마서 10장 17절 아닙니까? ¿Acaso no Romanos 10, 17? 믿음은 들음에서 난다. La fe viene del oír. 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다. Y el oír viene de escuchar la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo. 전해 보면 믿음이 들어가요. Y entonces si nosotros compartimos, entra la fe. 믿음이 들어가면 이 사람이 바뀝니다. Y si entra la fe, entonces cambia la gente. 옛날에는 돈 문제 때문에 늘 시달렸고, Anteriormente padecía por el problema del dinero. 옛날에는 남편 문제 때문에 늘 시달리고, Anteriormente padecía por el problema del esposo. 자녀 문제 때문에 늘 고민하던 이 사람이 다른 사람이 돼버리는 거예요. Y padecía por el problema de sus hijos, pero ahora se vuelve una persona totalmente diferente. 그리고 그 사람의 마음엔 불이 타기 시작하는 거예요. Y entonces empieza a arder su corazón. 다른 사람에게 영향을 줄 수밖에 없게 돼 있어요. Empieza a influenciar a otras personas. 그래서 반드시 예비된 자와 말씀 운동을 열어라. Y por eso es que absolutamente se debe empezar el movimiento de la palabra con una persona preparada. 초대교회 120명의 제자들은 자기 있는 모든 현장에서 이 말씀 운동을 일으켰던 겁니다. Los 120 de la iglesia primitiva en todos sus campos hacían el movimiento de la palabra. 여러분 당대 세계복음화가 완성되려면 어떻게 되겠습니까? Y si queremos completar la evangelización mundial en esos días, ¿qué hacemos?
전 세계 곳곳에서 말씀 운동이 열려야 되는 겁니다. En todo el mundo se tienen que abrir los movimientos de la palabra. 요팔이 복음화 되려면 어떻게 해야 됩니까? Si Yopal quiere ser evangelizada, ¿qué tenemos que hacer? 요팔 전역에서 말씀 운동이 열려져야 되는 겁니다. En todas las partes de Yopal deben de ocurrir movimientos de la palabra. 멕시코 레온이 복음화 되려면 어떻게 해야 됩니까? Para evangelizar a León México, ¿qué tenemos que hacer? 레온 구석구석에서 말씀 운동이 열려지고 있어야 됩니다. En cada parte de León México se tienen que estar abriendo movimientos de la palabra. 엘살바도르가 복음화 되려면 어떻게 해야 됩니까? Y si en El Salvador quieren obtener la evangelización mundial, ¿qué se tiene que hacer? 엘살바도르 곳곳에서 말씀 운동이 일어나고 있어야 되는 겁니다. En cada parte de El Salvador deben de estar levantándose los movimientos de la palabra. 우리가 지금 와서 하는 일이 뭡니까? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? 당대 세계 복음화 함께 할 사람을 찾는다고 했는데 Buscando a las personas que juntamente vamos a realizar la evangelización mundial en esos días. 말은 당대 세계 복음화입니다. Pero si nosotros hablamos de la evangelización mundial en esos días, 말은 모든 문제 끝났다고 합니다. y con la boca decimos que todos los problemas han terminado, 그런데 열매가 하나도 없어요. pero no tenemos fruto. 인생을 두고 말씀 안 들었다라는 거죠. Quiere decir entonces que esta palabra no ha sido hecha realidad en mi vida. 인생을 두고 말씀을 안 들은 겁니다, 여러분. No hemos escuchado esta palabra para nuestra vida. 하나만 얘기하고 마치겠습니다. Solo voy a decirles una cosa antes de terminar. 한국에 5명의 아이가 산으로 놀러 갔습니다. Habían 5 niños que estaban en Corea que fueron a una montaña a jugar. 5살, 6살, 7살짜리 아이들이에요. Y eran niños de 5, 6, 7 años. 근데 놀러 간 거는 있었는데 돌아오질 않은 거예요. 몇 달 동안은. Y entonces ellos iban a jugar, pero no regresaban. Unos meses pasaron. 며칠 동안, 몇 달 동안 안 돌아오니까 이 부모들이 그 아이들을 찾겠다고 온 방방곡곡으로 돌아다닙니다. Días, meses pasaron y no aparecían los niños, entonces los padres se preocupaban y los iban a buscar a todos lados. 그 아이 그 개구리 잡으러 왔다고 했거든요. Porque esos niños habían dicho, vamos a atrapar ranas. 아이들이 안 나오니까 이 부모님들이 너무 충격을 받아가지고 식음을 전폐하고 온 집의 재산을 다 팔아갖고 아이들 찾는데 동원합니다. Y entonces estos padres que lo que hacían se desesperaban y vendían, ellos hacían todo lo que tenían que hacer para buscar a los niños, vendían todo lo que tenían en casa para montar la búsqueda. 직장에 있었던 사람 직장 다 그만두고 Y aquellos que verdaderamente estaban en un trabajo dejaban su trabajo. 그 중에 어떤 사람들은 그 아이들 때문에 자살까지 했습니다. Hay algunos que se suicidaron porque no se encontraban estos niños. 여러분, 아이 한 명이 없어졌다. 사실 안타깝지만 그렇게까지 하지 않습니다. La verdad es que si se desaparece un niño, aunque verdaderamente es algo que da pena, uno no llegaría a esos extremos. 근데 내 아이가 없어졌으니까 자기 일생의 가장 중대한 사건이 벌어진 겁니다. Pero si mi hijo, mi hija es la que desaparece, entonces verdaderamente ha ocurrido lo más terrible del mundo. 자기 인생의 가장 충격적인 사건이 그 가정에 벌어진 거죠. Y en esta familia sucedió lo más impactante de toda la vida. 예수를 그리스도로 믿는다라는 게 여러분 우리 인생에서 가장 충격적인 사건입니다. ¿Será que verdaderamente creer en Jesús como Cristo es lo más impactante de nuestra vida? 맞습니까? ¿Es correcto? 예수 그리스도가 십자가에서 모든 문제 내 인생의 모든 문제를 2000년 전에 이미 끝냈다라는 그 사건이 내 인생을 두고 가장 충격적인 사건이라니까요. Para mi vida, verdaderamente, el hecho más impactante es que hace 2000 años en la cruz se acabaron todos los problemas de la vida porque Jesús es de Cristo o no. 없어진 아이를 찾으러 가는 것보다 더 중요한 일이라니까요. Entonces es más importante que ir a buscar a un niño perdido. 자, 그런 충격적인 일이 나에게 벌어졌습니다. Y si algo tan impactante me ha ocurrido a mí, 근데 집에 있습니까? pero como estoy en casa. 교회 오는 거 갈등하고 있습니까? Pero acaso estamos en conflictos por venir a la iglesia. 열매를 보면 그 사람 안다 그랬습니다. Por sus frutos lo conoceréis. 그 사람은 복음이 계시 안 된 사람이에요. Es una persona que no tiene la revelación del evangelio. 그 사람은 아직도 자기 인생 문제 때문에 고민하는 사람이라고. Todavía está cavilando por los problemas de su vida. 정말 예수 그리스도가 계시되면 Si verdaderamente no se ha revelado Jesús como el Cristo. 내 인생을 두고 예수 그리스도가 계시되면 이대로 못 앉아 있습니다. Si en mi vida me he revelado Jesús como el Cristo, no me puedo quedar quieto. 뛰게 돼 있습니다. Voy a correr. 움직이게 돼 Voy 있습니다. a moverme. 요팔 이대로 두실 겁니까, 여러분? ¿Van a dejar que yo pase que así? 내가 물론 많은 분들이 이 사역들을 하고 계신다는 거 알고 있습니다만 Claro, yo sé que muchos de ustedes están haciendo la obra ya, 이 정도는 부족합니다. pero con esto no es suficiente. 요팔의 말씀 운동이 지금 몇 개 열려져 있습니까? ¿Cuántos movimientos de la palabra hemos abierto en Yopal? 요팔 전체에게 영향을 주려면 말씀 운동 몇 개 있어야 Y 되겠습니까? para influenciar a todo Yopal, ¿cuántos movimientos de la palabra tenemos que tener? 얼마나 많은 사역자들이 일어나야만 이 요팔 전체에게 영향을 줄 수 있는 말씀 운동이 일어나겠습니까? Y verdaderamente, ¿cuántos obreros se tienen que levantar en Yopal para poder influenciarla toda? 이건 요팔의 얘기만이 아닙니다. Y no solo hablo de Yopal, 멕시코의 얘기기도 하고 hablo de México, 엘살의 얘기기도 하고 hablo de El Salvador, 미국의 얘기기도 하고 hablo de Estados Unidos, 베네수엘라 얘기기도 합니다. hablo de Venezuela.
이거 하기 위해서 우리가 지금 움직이는 겁니다. Para eso nos estamos moviendo, ¿no es así? 인생을 두고 Con toda nuestra vida. 당대 세계복음화의 응답을 누리시길 축원합니다. Los bendigo para que disfrutemos de la bendición de la evangelización mundial en nuestros días. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 당대 세계복음화를 우리에게 계시하시니 너무나 Te 감사합니다. agradecemos por revelarnos la evangelización mundial en nuestros días. 성경의 복음을 우리에게 알게 하셨고 Nos permitiste saber el evangelio de la Biblia. 마라나타의 끝을 알게 하셨고 Nos permitiste saber el fin de la Biblia Maranatha. 당대 세계복음화를 완성할 수 있는 말씀운동의 비밀을 알게 하시니 너무나 Te 감사합니다. agradecemos por hacernos saber qué es el misterio del movimiento de la palabra para cumplir esa evangelización mundial en estos días. 이제 이 자리에 있는 모든 사명자들이 곳곳에서 정말 그리스도의 이름을 증거하는 말씀운동이 일어나게 하여 주옵소서. Permite que ocurra el movimiento de la palabra en donde los comisionados de este lugar puedan abrir movimientos de la palabra y compartir esta palabra en todo lugar. 콜롬비아 전역을 변화시킬 말씀운동을 허락하여 주옵소서. Permítenos la palabra para cambiar toda Colombia. 정말로 멕시코 전체를 변화시킬 말씀운동을 허락하여 주옵소서. Permítenos el movimiento de la palabra para cambiar toda México. 엘살바도르 전체를 변화시킬 말씀운동을 허락하여 주옵소서. Permítenos el movimiento de la palabra para cambiar todo El Salvador. 하나님 당대 전 세계를 변화시킬 말씀운동을 일으켜 주옵소서. Permítenos el movimiento de la palabra para cambiar todo el mundo en nuestros días. 그 일만이 당대 세계복음을 완성하는 방법인 줄 믿습니다. Confiamos en que esta sola es el método para poder hacer la evangelización mundial en nuestros días. 그 일을 위해서 곳곳에 예비된 자를 찾게 하시고 Señor, permítenos encontrar a las personas preparadas en cada lugar por esto. 주를 위해 정말로 전생을 드릴 그리스도가 계시될 사람들을 만나게 하여 주옵소서. Y permítenos encontrar a las personas a quienes les será revelado Cristo para hacer esta obra del Señor. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Vamos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén.